el evangelismo. 이 오후가 이제 마지막 그 2시간이기 때문에 이 오후를 통해서 전도에 대한 얘기를 좀 이렇게 제대로 얘기를 좀 해야 됩니다. Son las últimas 2 horas que compartimos esta tarde, por lo que tenemos que hablar muy bien acerca del evangelismo. 이제 날이 덥고 좀 졸리더라도 놓치면 안 되는 시간입니다. Y aunque haya mucho calor y aunque nos dé mucho sueño, no lo tenemos que perder. 전 세계 전도에 대한 얘기들이 굉장히 많아요. Hay mucho que hablan acerca del evangelismo en todo el mundo. 전도 방법치고 성경에서 모티브를 얻지 않은 게 없습니다. Y acerca del evangelismo casi todos se basan en algo de la Biblia. 하지만 100% 성경의 전도가 없어요. Sin embargo, no hay un evangelismo 100% de la Biblia. 비슷한 거지 100% 성경적이지 못합니다. Son similares, pero no son 100% de la Biblia. 그래서 전도 운동이 전도가 발전되지 않고 있습니다. Por eso es que el movimiento de el evangelismo no está avanzando. 100년 전에 하던 거 지금 그대로 하고 있습니다. Lo que se hacía hace 100 años se hace ahora también. 심지어 1000년 전에 하던 거 그대로 하고 있습니다. Y lo que se hace 1000 años se hace ahora también. 지금 그대로 하고 있어요. Se está haciendo de igual 발전이 안 manera. 되고 있습니다. Y entonces están haciendo lo mismo. 심지어는 더 성장을 못 하고 있습니다. No está creciendo en 10 años. 왜 그렇다고 ¿Por 생각하세요? qué? 예, 성경 그대로가 아니라서 그래요. Es porque no se hace de acuerdo a la Biblia. 오늘 예수님이 가르쳐 주신 전도와 그다음에 사도들의 전도를 여러분한테 말씀을 드릴 겁니다. Hoy nos gustaría hablar acerca del evangelismo que nos habla Jesús y también el libro de Hechos. 자, 성경의 전도 그 강의를 보도록 하겠습니다. Vamos a ver la lección que dice el evangelismo de la Biblia. 노아의 방주 운동이 구약의 전도였다라고 얘기할 수 있습니다. El evangelismo del Antiguo Testamento podemos ver que era el movimiento del arca de Noé. 히브리 11장에 보면 노아를 설명할 때 프리처, 설교자라고 얘기했습니다. Y en Hebreos 11 podemos ver que cuando explica Noé nos dice que era un pregonador de justicia. 120년 동안 방주 지으면서 메시지 했다는 얘기죠. Durante 120 años él construía el arca y también daba el mensaje 심판 올 거다. que va a venir el juicio 물홍수가 올 거다. y que va a venir un diluvio. 가는 길이 방주에 들어간다. Y la manera que vean es entrar al arca. 그 얘기를 계속 했습니다. Es lo que él decía. 그리고 가나안을 정복한 여호수아와 갈렙에 대한 내용인데요. Y Josué y Caleb quienes conquistaron Canaán. 가나안은 어떻게 들어갈 수 있냐? ¿Cómo entraron a Canaán? 약속을 붙들고 믿음으로 들어갈 수 있습니다. Tenían que aferrarse a la fe y tenían que entrar con esta promesa. 정탐꾼 12명을 보냈습니다. Se enviaron 12 espías. 10명이 전부 다른 정탐한 내용을 얘기하죠. Y 10 de ellos dicen cosas que no tienen relación a lo que es. 못 들어간다. Que no se puede entrar a Canaán. 힘든 땅이다. Ah, que es muy difícil esa 메뚜기 tierra. 같다. Y que nosotros somos como unos insectos. 라고 얘기하죠. Es lo que les dije. 그때 믿음으로 자기 옷을 찢으면서 믿음으로 고백한 인물이 여호수아와 갈렙입니다. Pero Josué y Caleb ellos rasgaron sus ropas con fe y dijeron. 이 믿음이 있었던 여호수아와 갈렙을 통해서 가나안이 정복됩니다. Y entonces a través de Josué y Caleb quienes tuvieron esta fe se conquistó Canaán. 가나안 정복은 어떻게 하냐? ¿Cómo se puede hacer el evangelismo en Canaán? 믿음으로 하는 겁니다. Con fe. 세계복음은 어떻게 하냐? ¿Cómo se puede hacer la evangelización mundial? 믿음으로 하는 Con 겁니다. fe. 그게 구약의 전도였습니다. Ese fue el evangelismo del Antiguo Testamento. 그리고 여리고 정복한 내용인데요. Y la conquista de Jericó. 여러분 여리고 정복한 내용을 알고 계십니다. Ustedes conocen muy bien cómo ocurrió esto. 여리고 정복이 정탐을 하게 되죠. Entonces ellos exploraron e investigaron en 그래서 Jericó. 그 안에 누굴 찾게 되냐? Y después a quienes buscaron. 기생 라합을 찾게 됩니다. Buscaron a la ramera Rahab. 기생 라합 찾아서 이제 나오게 Y 됩니다. entonces cuando buscaron a Rahab salieron. 이 라합을 찾고 나오는 여기 굉장히 중요한 내용입니다. Y esto es algo muy importante, el buscar a Rahab. 어떻게 요단을 건넜습니까? ¿Cómo cruzaron el Jordán? 하나님의 말씀을 따라 Entonces siguiendo la palabra de Dios. 언약궤를 앞장 세우고 Entonces estuvieron frente al arca del 그리고 pacto. 요단강을 Y 건넜습니다. así es como cruzaron el 그리고 Jordán. 여리고 안에 라합을 이렇게 뽑아냈을 때 Y entonces cuando ellos pudieron rescatar a Rahab de Jericó, 여리고는 무너지게 됩니다. entonces el Jericó 이 cayó. 원리가 굉장히 Eso es 중요합니다. algo muy importante. 여러분 이 사도행전 16장에 보면 빌립보를 복음화한 내용이 있습니다. Y si podemos ver en Hechos 16, vemos cómo se conquista Filipo. 누굴 찾아야 되냐? Encontrando a quién? 그 안에 숨어있는 루디아를 찾아야 A 됩니다. Lidia que estaba escondida dentro de esto. 원리가 똑같아요. Entonces es el mismo 하나님 principio. 예비한 사람. Dios preparó a esta persona. 그러니까 구약의 전도는 그림자였습니다. Por eso el evangelismo del Antiguo Testamento era una sombra. 신약의 예수님의 전도와 사도들의 전도가 좀 나와 있습니다. Pero podemos ver el evangelismo de Jesús y el evangelismo de los apóstoles en el Nuevo Testamento. 구약의 전도가 그림자라면 요건 아주 구체적인 내용들이 들어 있습니다. Entonces el evangelismo del Antiguo Testamento era como una sombra, pero esto es más 진짜 específico. 전도에 관심이 있는 분들은 지금부터 잘 들으시길 Las 바랍니다. personas que están muy interesadas en el evangelismo, por favor pongan atención desde ahora. 성경을 크게 세 군데를 읽을 겁니다. Entonces vamos a leer 3 partes de la Biblia. 예수님이 전도를 가르치셨냐? Jesús enseñó el evangelismo, 아주 자세하게 가르치셨습니다. entonces lo enseñó de una manera muy 예수님이 específica. 전도를 가르친 내용이 있습니다. Entonces nos dice cómo Jesús enseñó el 이 evangelismo. 마태복음 10장을 보겠습니다. Podemos ver Mateo 10.
12제자에게 전도를 가르친 내용입니다. Es lo que le enseñó a los 12 apóstoles. 10장 1절로 15절입니다. Vamos a ver del versículo 1 al 15. Entonces llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe de Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo de Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también les entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos está acercado, a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, de echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para caminos, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y a entrar a la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere y oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. 10장 23절을 보시면 Y si nosotros miramos el versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 교회 부흥을 시키는 데는 이 구절을 참고 안 해도 괜찮습니다. Y si quieren avivar su iglesia, no es necesario tener en cuenta esto. 그리고 그냥 자기 주위에 있는 사람들을 전도하려고 생각하시는 분들도 이거 참고 안 하시면 Y las 괜찮습니다. personas que quieren evangelizar a las personas a su alrededor, no tomen en cuenta esto. 근데 이런 분들은 꼭 이 말씀대로 해야 돼요. Pero estas personas lo tenían que hacer así. 정말로 쿠바를 살리고 싶다. Las personas que quieren salvar Cuba, 내 지역 전체를 살리고 싶다. las personas que quieren salvar toda su región, 정말 세계복음 하고 y 싶다. las personas que quieren hacer la evangelización mundial. 이런 분들은 성경대로 해야 됩니다. Esas personas los tienen que hacer de acuerdo a la Biblia. 우리 노력으로 교회를 채우는 사람들은 있을 수 있습니다. Pueden haber personas que llenen su iglesia con su esfuerzo. 본인이 열심히 해가지고 알고 있는 모든 사람들을 교회 데리고 오는 사람들도 있을 수 있습니다. Pueden ser personas que ellos traigan a las personas a su iglesia con todo lo que ellos conocen. 하지만 그런 사람들은 많이 일어났지만 지역 복음화, 세계 복음화 된 적이 없어요. Se levantaron muchas personas de estas, pero nunca ocurrió la evangelización regional ni mundial. 제가 첫 시간에 얘기했지만 우리나라에 전 세계 10대 교회 중에 4개 교회가 우리나라에 있습니다. En la primera hora lo dije, pero de las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 están en Corea. 세계 최대의 교회가 80만 명이에요. Y la iglesia más grande tiene alrededor de 800,000 creyentes. 교회 한 개 교회에 80만 En una 명. iglesia hay 800,000. 그리고 10만 명 이상의 교회가 꽤나 있습니다. Y hay muchas iglesias que tienen más de 100,000. 굉장히 많이 모여들죠. Se reúnen muchísimo. 수준이 있습니다. Y tienen nivel. 굉장히 파워도 있습니다. Y tienen un gran poder. 하지만 그 교회가 지역을 못 살리고 Sin 있습니다. embargo, estas iglesias no están pudiendo salvar su región. 그 교회들이 전도를 안 하냐? ¿Y será que ellas no evangelizan? 전도합니다. Sí evangelizan. 전도하니까 나름대로 그 정도 교회까지 성장했죠. Y evangelizan, y por eso es que han crecido hasta tal punto. 하지만 지역과 나라와 세계복음만 못하고 있습니다. Sin embargo, no están pudiendo conquistar la región, al país ni al mundo. 심지어는 지금 무너지고 있습니다. Es más, están cayendo. 큰 교회가 되는데 문제가 계속 발생해요. Y a pesar de ser iglesias muy grandes, el problema sigue aumentando. 여러분 어떻게 ¿Qué 생각하십니까? piensan acerca de esto? 쿠바에서 최고의 교회는 얼마나 모입니까? Entonces, la iglesia más grande de Cuba, no sé cuántas 만약에 이 personas 교회가 tiene. 그런 교회가 되고 여러분이 교회가 그런 교회 대본들 Pero si su iglesia o esta iglesia puede ser hasta este nivel, ¿y qué? 교회 큰 교회 됐다가 무너집니다. Entonces, aunque sea una iglesia grande, va a 수십 perecer. 년 인생을 투자해서 교회를 했는데 무너진다고요. Y a pesar de que invierte muchos años de su vida en esta iglesia, va a perecer. 그분들이 전도를 안 했냐? ¿Es que acaso ellos no evangelizaron? 전도했습니다. Evangelizaron. 그 가운데 전도자들이 굉장히 Y hay 많아요. muchos evangelistas en medio de 근데 esta 무슨 iglesia. 전도가 뭐 빠져 있냐? Pero ¿qué es lo que falta? 100% 성경의 전도가 빠져 있어요. El evangelismo 100% de acuerdo a la Biblia. 성경의 전도를 놓쳤다니까요. Y es que han perdido el evangelismo de acuerdo a la 제가 Biblia. 어렵지 않게 간단하게 얘기를 좀 하겠습니다. Y entonces lo diré de una manera fácil. 잘 들어보십시오. Escúchelo bien, por favor. 첫 시간에도 제가 좀 En el 얘기했지만 primer momento lo dije también. 저는 여러분들하고 약간 좀 다른 경험이 있습니다. Yo tengo una experiencia diferente a la suya. 하나님께서 저를 살리셨다는 이런 경험이 있어요. Yo tengo la experiencia de que Dios me salvó. 누구라도 저와 같은 경험을 겪게 되면 그렇게 했을 겁니다. Y si alguien hubiera experimentado lo mismo que yo, lo hubiera hecho así. 폭탄이 터져서 내 앞에 사람 죽어가는 거 보고 Entonces vi como una bomba explotó y la persona frente a mí murió. 내가 죽을 뻔했는데 가슴에 성경 암송 카드 때문에 살아나고 Y yo estaba a punto de la muerte, pero tenía tarjetas de memoria bíblica y me salvé. 제 왼쪽 다리에는 아직도
박혀 y 있습니다. todavía en mi pie izquierdo hay un fragmento. 저는 발을 씻을 때마다 그걸 봅니다. Y entonces yo siempre que me lavo los pies lo miro. 내가 죽을 뻔했구나. Entonces estuve a punto de morir. 그러다가 살아났단 Y 말이에요. luego viví 약 25년 전의 일입니다. hace 25 años. 얼마나 열심히 했겠습니까? Entonces verdaderamente qué tanto me habría esforzado. Entonces acaso yo solo lo habría hecho 죽기를 así. 각오하고 주를 섬겼어요. Entonces yo sería el Señor preparándome para la 근데 muerte. 정말 잘 안 되는 게 전도가 잘 안 되는. Pero no podía evangelizar de verdad. 열심히 해서 현장에 나가도요. Y entonces aunque me esforzara en el campo, 일단 누구한테 가야 될지 no 모르겠어요. sabía a quién ir 무슨 말을 붙여야 될지도 y no 모르겠어요. sabía qué hablar. 그러니까 한 2시간 전도 현장 나가도 Por eso es que aunque salía 2 horas 일단 al campo, 만나지는 사람이 없어요. no había personas que me encontraran. 누굴 만나야 될지 Y no 모르겠어요. sabía a quién encontrarme. 그리고 전도하러 가면 일단 제가 판단합니다. Y entonces después de evangelizar me 저 ponía a 사람 복음 pensar, 들을 것 같다. ah, puede ser que esta persona 저 escuche 사람 안 들을 것 같다. o esa persona no va a 제가 escuchar. 판단해요. Entonces yo 주로 juzgaba. 뭘 근거해서 판단하냐? ¿Y con qué prueba yo juzgaba esto? 인상이 험악하냐 안 하냐 요거 뭐 판단. Si su rostro estaba bien o si no estaba bien. 그나마 착하게 생긴 사람한테 가는 거예요. Si parecía una persona bondadosa yo iba. 남자들한테는 잘 안 가고 A los hombres no tanto iba. 그 1순위가 할머니들이에요. Entonces siempre mi primera prioridad eran las abuelitas, porque eran tal vez más gentiles. Y luego los niños. 할 수 없으면 아줌마, Y si no podía tener de otra, las señoras. 어쩔 수 없으면 남자들. Y si no tenía más opción, a los hombres. 남자들 한 2-3명 모이면 우리 안 갑니다. Y si habían 2 o 3 hombres reunidos, no iba nunca. 이게 제 기준이 그래요. Mi estándar era así. 누구한테 가야 될지 No 모르겠어요. sabía dónde ir. 그리고 무슨 말을 해야 될지 Y no 모르겠어요. sabía qué decir. 가가지고 오늘 날씨 덥죠? Y entonces, ah, qué caliente ese clima, 네, ¿verdad? 날씨 덥네요. Entonces hoy hace calor. 그 다음에 뭔 말을 해야 될지 Y no 모르겠어요. sabía qué decir. 여러분 어땠습니까? ¿Cómo son ustedes? 지금 여러분 막상 전도 현장에 가면 뭐가 고민이죠? Y entonces cuando van al campo de evangelismo, ¿qué es lo que piensan? 누굴 만나야 되냐? ¿A quién hay que 또 encontrarse? 무슨 말을 해야 ¿Y 되냐? qué es lo que le tengo que decir? 제가 나가서 열심히 만나도 사실은 한 2시간 만나도 2-3 사람하고 얘기를 못해요. Y aunque salga y me encuentro con muchos, yo no podía hablar ni 2 o 3 horas. 나름대로 좀 얘기가 돼서 열심히 예수님 얘기를 해도 이 사람 안 믿어. Y aunque yo me esforzara para hablar de Jesús y le hablaba mucho de Jesús, esa persona no creía. 제 마음에 전도 나갈 때마다 마음에 드는 생각이 뭐냐? 전도 어렵구나. Y siempre que salía al campo de evangelizar, que es lo que pensaba que difícil el evangelismo. 전도가 힘들구나. Entonces me cuesta el 그래서 evangelismo. 나중에 점점 안 나가게 돼요. Y luego más y más dejaba de salir. 혹시 여러분 어땠습니까? No sé cómo son ustedes. 여러분 진짜 전도에 대한 고민을 해본 적이 Si 있습니까? ustedes verdaderamente han pensado en el evangelismo. 훈련을 제가 여러 번 받아봤다니까. Yo he recibido mucho 저는 이 entrenamiento. 선교단체 중에 CCC라는 선교단체 출신입니다. Yo salí de una organización de misiones que se llama 전도 CCC. 폭발도 받아봤어요. Y también he recibido el evangelismo 전도 훈련 explosivo. 많이 참고했습니다. Tomé en cuenta muchos entrenamientos de evangelismo. 심지어는 좀 이상하게 전도하는데도 제가 가서 배웠다니까. Incluso he ido a aprender de lugares que evangelizan de una manera rara. 라이터 전도래요. Entonces dicen que hacen un evangelismo de fósforo. 이게 담배 필 때 쓰는 라이터 있잖아요. Entonces, digamos estos encendedores 이 para 라이터를 cuando uno fuma. 가지고 이게 불을 켜요. Y entonces uno agarra un encendedor y lo enciende. 상대방의 손을 대 이렇게. Y entonces pone la mano del otro sobre este fuego. 그럼 뜨거울 거 아니에요. Y entonces se quemará. 아 뜨거 이러면 Y entonces dice, ah, qué quemadura. 그때 뭐라고 얘기하냐? ¿Qué es lo que le dicen? 지옥이 이렇게 뜨거운 거. Así de caliente es el infierno. 지옥 가면 되겠냐? Entonces usted puede ir al infierno así. 지옥 안 가는 길이 있다. Entonces hay un camino para que no vaya al infierno. 예수 믿어라. Cree en Jesús. 이게 전도 방법이요. Ese era el método que usaba. 제가 라이터 전도 했다니까. Y yo lo he hecho también. 죽는 줄 알았습니다. Y yo pensé que me iba a morir. 이게 뭐가 안 맞는 거예요. Porque algo no estaba bien con 너무 esto. 답답해서 전도 방법은 배웠는데 Estaba tan frustrado que aprendí estos métodos. 실제 현장 가면 답이 안 돼요. Pero cuando iba al campo no era una 혹시 respuesta. 여러분 어땠습니까? No sé cómo es con ustedes. 여기에 그런 사람들이 많지 않겠습니까? Y claro que habrán personas así también aquí. 그나마 한국은 교회가 굉장히 발전된 나라입니다. Entonces en Corea ha avanzado mucho la iglesia. 발전된 나라에서 다양한 전도 방법이 있는데 전도가 안 되고 있습니다. Y están muchos diversos métodos de evangelismo, pero no se está pudiendo evangelizar. 왜 그러냐? ¿Por qué? 성경에서 참고했을지 모르겠지만 100% 성경 그대로 안 해요. Porque puede ser que lo hayan tomado en cuenta de la Biblia, pero no lo hacen 100% de la Biblia. 근데 성경에 보니까 예수님이 전도를 가르쳤어요. Pero si vemos en la Biblia, Jesús enseñó a evangelizar. 예수님의 전도 그대로를 깨닫게 되면 Y entonces se percató del evangelismo de 예수님은 Jesús. 처음부터 세계복음을 위해서 전도를 가르쳤거든. Entonces Jesús enseñó desde el principio el evangelismo para la 그냥 evangelización 교회 mundial. 복음을 위해서 전도를 가르친 게 아니고 Es que no enseñó el evangelismo para que se abriera la iglesia, 세계복음을 위해서 전도를 가르쳤어요. sino lo hizo para la evangelización del mundo. 그러니까 세계복음만 하려면 예수님이 가르쳐 주신 전도 그대로 해야 돼. Y si queremos hacer la evangelización del mundo, lo tenemos que hacer así como lo enseñó Jesús. 그 방법이 마태복음 10장, 누가복음 10장입니다. Y el
método que nos enseñó él está en Mateo 10 y Lucas 10. 마태복음 10장에 보면 Entonces en Mateo 10, 제가 이렇게 시간이 없기 때문에 짧게 설명하겠습니다. no hay tiempo así que lo explicaré en breve. 11절에 보면 이런 말씀이 있어요. El versículo 11 nos dice, 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 또 그 집에 들어가면서 평안하기를 빌라. Y al entrar en la casa, saludarla. 이렇게 얘기했습니다. Eso es lo que nos dice. 이렇게 기억하세요? Recuérdalo, por favor. 자, 누가복음 10장 보겠습니다. Ahora vamos a ver Lucas 10. 누가복음 10장은 70인에게 명하신 전도의 내용입니다. Lucas 10 nos habla del evangelismo que le dijo a los 70. 10장 1절로 9절입니다. Lucas 10 del 1 al 9. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni cansados, ni a nadie se lo des por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad en donde entréis, y os reciban. Comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad en donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir. 마태복음 10장과 누가복음 10장은 비슷한 내용입니다. Entonces en Mateo 10 y Lucas 10 es similar. 누가복음 10장에 조금 더 선명하게 나와 있습니다. Y en Lucas 10 podemos ver que lo dice de manera un poco más clara. 자, 이제 이 두 가지를 연이어서 그냥 제가 설명해 볼게요. Y ahora explicando estos dos, lo voy a explicar. 여러분들이 12제자, 70인 제자라고 생각해 보세요. Digamos que ustedes son los dos apóstoles o los 70. 예수님이 둘씩 짝지어서 보냈어요. Y Dios los envía de dos en dos. 각 마을로 보냈어요. Y los envía a cada ciudad. 보내면서 Y 얘기합니다. les dice: 하나님의 나라가 가까이 왔다고 해라. ustedes digan: el reino de los cielos se ha acercado. 회개하라, 하나님 나라가 가까이 왔다, 이러면서 가라. Entonces ustedes digan: arrepentidos, que el reino de los cielos se acerca, y ustedes vayan. 그리고 또 얘기합니다. Y dicen: 집집마다 문을 두들겨라. y toque a la puerta de cada casa. 두들기면서 사람들이 나오면 한마디만 해라. Y entonces cuando salga la persona, entonces ustedes y solo digan una cosa: 평안하냐? paz con vosotros. 이렇게만 물어봐라. Solo digan esto. 그러면 그 평안을 받을 만한 사람이 있을 Y habrá 것이다. personas que recibirán esta paz. 그 평안을 받을 만한 사람이 합당한 자다. Y estas personas que reciban la paz son dignos. 그러면 그 집에서 들어가서 유해라. Y entonces ustedes vayan y mueren en esa 이 casa. 집에서 저 집으로 옮기지도 말고 No se pasen de esta casa para la otra. 그 집에 유하면서 하나님 나라를 전하고 Solo estén en esa casa y compartan el reino de Dios. 병자를 고쳐라. Y entonces sanen a los enfermos. 야, 라고 얘기했습니다. Esto es lo que les dijo. 이게 전부입니다. Eso es todo. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 가면서 하나님 나라가 가까이 왔다고 얘기하고 Entonces ustedes vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado. 집마다 그냥 두들기면서 평안하냐라고 물어봐라. Y entonces ustedes toquen la puerta de cada casa y pregunten si hay paz. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 동네에 들어가면서 회개하라, 천국에 가까이 왔다라고 얘기한다면 모든 사람들이 그 얘기를 들을 Y 거거든. entonces cuando ellos van por los pueblos y ellos dicen: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, todos escuchan. 그러다가 문 두들깁니다. Y luego tocan la puerta de la casa. 문을 열어보니까 아까 그 회개하라, 천국에 가까이 왔다고 얘기하는 그 사람이네. Y la persona abre la puerta y entonces se da cuenta: es esa persona que venía diciendo: arrepentidos, el 이 reino de los 사람이 cielos se ha acercado. 평안하냐라고 물어봤어요. Y se le pregunta a esa persona: paz con 여기서 vosotros. 평안하냐라는 말은 뭐죠? ¿Qué significa paz con vosotros? 이스라엘 나라의 인사말입니다. Es un saludo del reino de Israel. 안녕하세요, 그 말이라. Es hola, simplemente. 문 두들겨서 문 열면 안녕하세요. 그 말만 Y 했다니까요. entonces solo se tocó la puerta y se abría la puerta y se le decía 그러면 그 hola. 말을 받을 만한 사람이 있을 Y habría 것이다. personas que recibirían esto. 그러면 그 집에 유해라. Y entonces que mueren en esa casa. 자, 요게 전부입니다. Ese es el 이게 evangelismo. 무슨 말을 ¿Qué 얘기하냐면 significa? 아까 제가 힌트를 드렸습니다. Ahí les di una pista. 원래 그 나라에 그 지역에 창세전부터 그 지역에 살릴 사람을 예비해 두셨어요. Que Dios ha preparado en esa región a una persona que va a salvar su país y a su 예비된 lugar. 문이 있다니까요. Hay puertas preparadas. 예비된 제자가 있습니다. Hay discípulos preparados. 말 그대로 예비된 영혼이 있습니다. En otras palabras, hay almas preparadas. 전도는 평안을 받을 만한 사람, 즉 전도는 합당한 자를 찾는 겁니다. Entonces el evangelismo es buscar a estos hijos de paz, a las personas dignas. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar a estas personas preparadas. 여러분 아직도 이 말이 이해 안 되시죠? No lo entienden aún, ¿verdad? 전도는 많은 사람들을 그냥 끄집어 당기는 게 아니에요. El evangelismo no es traerse a muchas personas. 전도는 예비된 자를 찾는 El 겁니다. evangelismo es buscar a la persona preparada. 자, 몇 가지를 더 설명해 볼게요. Vamos a explicar un par de cosas más. 골로새 4장을 Vamos a 보겠습니다. ver Colosenses 4. 골로새 4장 2절로 3절입니다.
Colosenses 4, vamos a verlo del 2 al 3. Colosenses 4, del 2 al 3 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 바울이 한 얘기입니다. Eso es lo que dice Pablo. 우리를 위해서 기도해달라. Oren por nosotros. 뭘 기도합니까? ¿Para qué? 전도할 문을 열어달라고. Para que se abra puerta para la palabra. 여기 보면 전도의 문이라는 표현이 있습니다. Aquí nos dice puerta para la palabra. 자, 여러분 요 문 이렇게 밖으로 나가려면 문으로 나가야 되잖아요. Entonces, si ustedes quieren salir para afuera, ¿por dónde tienen 문으로 que salir? 나가면 Por la 쉽게 puerta. 나갈 수가 있어요. Y si sale por la puerta puede ser fácil. 하지만 문이 아니면 벽을 뚫어야 된다고. Y si no es por la puerta, tienen que atravesar la pared. 힘들단 말이에요. Es tan difícil. 문이 있습니다. Pero hay puertas. 전도에도 문이 있습니다. Entonces hay puertas para el evangelismo. 기억하세요? Recuérdenlo. 나중에 이게 한꺼번에 다 연결될 Luego 겁니다. todo esto lo vamos a conectar. 사도행전 13장 48절입니다. Y si nosotros leemos Hechos 13:48. Hechos 13:48 nos dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 여기 보면 뭐라고 얘기합니까? ¿Qué nos dice aquí? 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. Que creyeron todos los que estaban ordenados para vida 그 eterna. 시간표에 영생을 주시기로 작정된 자가 있습니다. Entonces hay personas que en este tiempo están ordenados para la vida eterna. 그 사람이 믿는 겁니다. ¿Quiénes son estas personas? 어제는 복음 안 받았는데 Son personas que ayer no recibían el 오늘 evangelio, 복음 받는 사람이 있다니까. pero que hoy sí lo 그 reciben. 시간표에 영생 주시기로 작정된 자가 믿는 겁니다. Entonces las personas que están ordenadas para vida eterna en este tiempo son los que 조금 더 reciben. 설명해 Y 보겠습니다. si lo explicamos un poco más. 마태복음 13장에는 천국 비유가 나옵니다. Mateo 13 nos dice las palabras del reino. 그 천국 비유가 전부 전도 비유입니다. Y todas esas se tratan acerca del evangelismo. 그 중에 대표적인 게 씨 뿌리는 비유예요. Y podremos ver la parábola del sembrador, que es el 뭐라고 representante. 얘기했습니까? ¿Qué nos dice? 씨 뿌리로 나가서 씨 뿌리는 자가 씨를 뿌리는데 Entonces viene el sembrador y rocía la semilla. 씨가 어디에 떨어지냐? ¿Y en dónde cae la semilla? 길가밭, 돌짝밭, 가시떨기밭 이렇게 떨어졌다 그 Y 말입니다. entonces nos dice que cae en el camino, que cae en el pedregal y que cae en el espino. 그리고 옥토에 떨어졌다. Y que también la tierra es buena. 이 네 가지를 뭐라고 예수님이 Y 해석하셨냐? Jesús dice que estos son cuatro. 이 네 Entonces, 가지가 ¿cuántos son los qué? 사람들의 마음 밭이라고 얘기했어요. Nos dice que estos cuatro son el corazón del hombre. 이게 마음 밭이요. Entonces son los campos del corazón del hombre. ¿Qué significa esto? 가시떨기가 옥토로 바뀌는 게 아닙니다. Entonces no es que el espino cambie a ser tierra buena. 길가밭을 옥토로 만드는 게 아니요. No es que el camino tenga que ser labrado para 원래 tierra 옥토가 buena, 있단 말이에요. sino que hay tierra buena ya. 원래 옥토가 있다고. Ya hay tierra buena. 지금까지 우리의 전도는 ¿Cuál ha 뭐였냐면 sido el evangelismo de nosotros hasta ahora? 길가를 옥토로 바꾸려고 하고 Hemos intentado arar la tierra del camino para que sea tierra buena. 가시떨기를 옥토로 바꾸려고 Y 하고 que hemos cambiado el espino para que sea tierra 돌짝밭에 buena. 가서 돌짝 깨고 있어요. Y estamos ahí quebrando las piedras del pedregal. 그러면서 뭐라고 ¿Y qué 얘기하냐? decimos? 전도 힘들다고 Que 얘기해요. difícil es 전도 evangelizar. 어렵다고 얘기해요. Decimos que es muy 그렇죠. complicado. 돌짝밭 가서 깨고 있으니까 힘들죠. Sí, claro que el ir a quebrantar las piedras ahí es difícil. 가시나무 떨기 뽑고 있으니까 힘들죠. Y es difícil quitar los espinos con nuestras manos. 옥토가 있다니까요. Pero hay tierra buena. 한번 생각해 보세요. Pensémoslo 여기 bien. 한 200명 모였습니다. Aquí hay 200 alrededor de 옥토가 저기 200. 끝에 있다 칩시다. Y vemos que la tierra 근데 buena está 나는 hasta 여기 allá. 살고 있어. Pero yo estoy viviendo aquí. 그러니까 내 주위 사람들만 계속 Y 전도하는데 yo solo estoy evangelizando a las personas a mi 내 주위 alrededor. 사람들이 대부분 가시떨기 길가밭 이 돌짝밭 그래요. Y la mayoría de los que están aquí son caminos, son pedregales y son espinos. 저기까지 가서 옥토에 씨 뿌리면 되는데 Y yo tengo que ir hasta allá y tirar la semilla y ya. 아예 갈 생각을 안 해. Pero no pienso en ir. 그러면서 여기 있으면서 뭐라고 얘기하냐? Y estoy aquí, ¿qué digo? 전도 힘들대요. Qué difícil es el evangelismo. 전도 어렵대요. Qué complicado. 너무너무 힘들대요. Y me cuesta mucho. 문으로 열고 가면 쉬운데 Y por ir por la puerta sería fácil. 자꾸 벽 깨고 있으면서 힘들대요 Pero 나가기가. estoy ahí martillando la pared y dijo que es difícil. 많은 사람들이 그렇게 생각하고 Muchos piensan 있습니다. así. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 옥토에 씨를 뿌려서 30배, 60배, 100배 열매 맺는 겁니다. Es tirar la semilla en la tierra buena y tener fruto de 30, 60, del 100. 그러니까 원래 옥토가 있단 말이에요. Entonces es tierra buena. 그러니까 전도는 뭐냐? ¿Y qué es el 그 evangelismo? 옥토를 찾는 겁니다. Es buscar esta 예비된 tierra 자를 buena. 찾는 Es buscar los 거라니까. preparados. 예비된 영혼을 찾아서 Y buscar esas personas preparadas. 조금 전에 골로새 4장 3절에 뭐라고 표현했냐면 Que habíamos leído en Colosenses 4:3. 전도할 문을 열어달라. Puerta para la palabra. 문이 열리면 Y si se abre la puerta, 그리스도의 비밀을 말할 수 있도록 해달라. para que pueda dar a conocer el misterio de Cristo. 그걸 기도하라고 얘기했습니다. Oren por esto. 전도할 문이 열리면 그리스도의 비밀을 얘기하는 Y si se 겁니다. abre la puerta para la palabra,
palabra se da a conocer el misterio de Cristo. 또 비유가 있습니다. Entonces también hay otra parábola. 겨자씨, 누룩 그런 비유가 있어요. Está la parábola también de lo que es la semilla de la mostaza y también está lo que es la levadura. 누룩이 작은 거잖아요. Entonces la levadura es 근데 pequeña, 모든 가루를 부풀게 합니다. pero esta cubre a toda la masa. 누룩이 작아요. Y entonces esta levadura es 하지만 pequeña, 누룩을 찾아야지 누룩 때문에 모든 것이 바뀐단 말이에요. pero por esa levadura cambia todo. 지역을 살리는 방법이 있습니다. Y es una manera para salvar 누룩 todo. 같은 자를 찾으면 돼요. Simplemente hay que buscar la levadura. 겨자씨는 작은 씨입니다. Y la semilla de mostaza es 하지만 pequeña, 나중에 열매 맺을 때 나무가 큰 나무가 된단 pero 말이에요. cuando rinde frutos el árbol es enorme. 모든 새가 깃들 만큼 큰 나무가 Y 돼요. es tan grande como para que todas las aves aniden en sus ramas. 값진 진주를 찾는 장사가 있습니다. Y también tenemos al mercador de las perlas, de la perla de gran valor. 이 사람은 두루 다니면서 진짜 값진 진주, 진짜 값진 보화만 찾아요. Y entonces este mercader va de aquí para allá buscando cuál es la perla de gran valor. 왜 그렇습니까? ¿Qué? 그게 더 중요하니까요. Porque eso es lo más importante. 이게 중요합니다. Eso es importante. 그리고 물고기 모으는 그물 비유를 보세요. Y también tenemos la parábola de las redes. 그물을 쳐요. Entonces se echa una red. 고기를 잡습니다. Y entonces se atrapa los 뭐라고 peces. 얘기하냐? ¿Y qué nos dice? 좋은 고기만 이 그릇에 담고 Y entonces los buenos peces son echados en el cesto. 나쁜 고기 버린다고 Y 얘기해요. los malos los tira. 이게 전부 전도와 관련된 겁니다. Todo esto es acerca del evangelismo. 페이란하고 이제 정리를 좀 해볼게요. Y entonces así lo ordenamos. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar las personas preparadas. 전도는 옥토를 찾는 겁니다. Es buscar la tierra buena. 전도는 문이 있습니다. Y hay puertas para el evangelismo. 전도는 영생을 주시기로 작정된 자에게 복음 전하는 겁니다. Y el evangelismo es compartir el evangelio a aquellos que están ordenados para la vida 예수님이 eterna. 이걸 가르쳤어요. Jesús enseñó esto. 그래서 집집마다 문 두들겨라. Por eso toque la puerta de cada casa. 평안하냐 한마디만 던져봐라. Y pregunte si tienen paz. 그러면 그 말을 받을 만한 사람이 있다. Habrán personas que recibirán esta 그 palabra. 사람이 예비된 사람이다. Estas personas son las 그 personas 예비된 preparadas. 자에게 복음을 전하는 것이다. Y a ellos compartirles el evangelio. 이렇게 얘기했습니다. Eso es lo que nos dice. 저는 이걸 이해를 못했어요. Antes no lo entendía. 그래서 저한테는 전도가 굉장히 힘들었어요. Por eso me costaba mucho el evangelismo. 2시간을 나가도 두세 사람밖에 못 만나고 Y yo salía 2 o 3 horas y luego me encontraba con 2 o 두세 3. 사람 만나도 이 복음을 전했는데 받지를 않아요. Y me encontraba con 2 o 3 y yo les compartía y ellos no recibían. 매일 나가도 일주일 중에 영접하는 날이 거의 없어요. Y entonces salía todos los días y casi nadie me aceptaba. 그러다가 어느 날 알게 됐습니다. Pero un día descubrí. 아, 전도는 예비된 자를 찾는 거구나. El evangelismo es buscar a las personas preparadas. 전도는 예비된 영혼을 찾는 El 거구나. evangelismo es buscar a estas almas preparadas. 복음을 전하는데 Y compartir el 이 evangelio. 사실을 깨닫고 이제 눈이 열리기 시작했습니다. Y me percaté de esta verdad y se abrieron mis ojos. 어떻게 적용이 되냐? Entonces, ¿cómo lo aplicaba? 지금은 한 2시간 나가면 한 200명은 만날 수가 있어요. Ahora puedo salir 2 horas y encontrarme con 200. 200명 만날 수 있습니다. Me puedo encontrar con 200. 200명 만나서 뭐 하면 ¿Y 되냐? qué hago? 나는 예수 믿는 사람이다. Yo soy una persona que cree en Jesús. 당신에게 복음 전하러 왔다. Yo le vine a compartir el evangelio. 요거 표시만 내면 돼요. Simplemente que se note eso. 표시만 내면 된다는 Y 말이에요. simplemente que se note. 아까 예수님께서 평안하냐라고 얘기한 말은 꼭 그 질문만 던지라고 한 말이 아닙니다. Entonces, cuando Jesús dijo que pregunten paz como vosotros, no significa solo hagan esta 그 pregunta. 마을에 있는 사람들이 다 알아요. Sino que todas las personas de este pueblo 저 sabían. 사람이 조금 전에 길가에서 회개하라 천국에 가까이 왔다고 외쳤던 그 사람이구나. Todas las personas del pueblo sabían. Estas son las personas que anunciaban arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 다 알고 있단 말이에요. Todos lo sabían. 그런데 자기 집에 문을 두들겨. Pero entonces está tocando a la puerta de su casa. 문 열어보니까 아까 그 사람이네. Y entonces abre la puerta y es esta 이 persona. 사람이 인사하는 거에 평안함냐? 이 물음. Y entonces él les saluda. Paz 그런데 con 내 마음에 vosotros. 부담되는 거지. Y entonces si no, entonces 문을 hay un 닫아요. peso. Y yo le cierro la puerta. 많은 사람들이 거절합니다. Muchas personas niegan. 하지만 그 말 평안하냐 말을 받을 만한 사람이 있습니다. Pero hay personas que van a recibir esta palabra. 그 사람을 집에 드리는 거예요. Y estas personas las invitan a casa. 지금은 나가면 Entonces si hoy salimos, 그냥 내가 예수 믿는 사람이고 당신에게 전도하러 왔다라고 한마디만 던지면 돼요. simplemente lanzas una palabra para que ellos sepan, yo soy una persona que creo en Jesús y 전도는 vengo a 찾는 evangelizar. 거라니까. Entonces el evangelismo, una 옥토를 pregunta, 찾는 거예요. es buscar una tierra buena. 한마디만 던지면 돼요. Solo una palabra. 하나님 만나는 길이 있다. Hay un camino para encontrarse con Dios. 들어보겠냐? ¿Lo quieres escuchar? 천국 가는 길이 있다. Hay un camino para ir al cielo. 들어보겠냐? ¿Lo quieres escuchar? 예수 믿고 싶냐? ¿Quieres creer en Jesús? 한마디만 던지면 Solo una 됩니다. palabra. 당신의 인생 문제 해결되는 길이 있다. Hay un camino para que se solucionen los problemas de 당신의 su vida. 문제가 끝나는 길이 있다. Hay una manera para que se solucione tu 사단에게 pecado. 사랑받는 길이 있다. Hay una manera para ser liberado de Satanás. 한마디씩만 던지보면 Solo 돼요. una palabra, 한 láncelos. 200명 던지면 그 중에 복음 받을 사람들이 많이 나옵니다. Y láncelo a 200 y entre ellos habrá personas que reciban el evangelio. 이 말을 지금 전하는데 이 말이 무슨 말인지 이렇게 잘 모르는 사람들이 대부분이신 것 Y 같아요. la mayoría de los que están aquí yo creo que no están entendiendo muy bien de lo que hablo. 어렵게 생각하지 마세요. No piensen que es difícil. 조금만 깊이 있게 한번 생각해 Solo 보시면 pensando 답이 나옵니다. profundamente. 열심히 전도한 게 중요한 게 Lo 아니고 importante no es
evangelizar con esfuerzo, 예비된 영혼을 찾는 sino es 겁니다. buscar al alma preparada, 예비된 자를 찾는 거예요. es buscar a la persona preparada. 평안을 받을 만한 사람, 합당한 자가 그 마을에 준비되어 있습니다. Es que hay hijos de paz, hay personas dignas en este pueblo. 여러분 제자라고 생각해 보세요. Ustedes piensan que son los 12 discípulos, 여러분이 70인 제자라고 생각해 o que si 보세요. ustedes son los 70, 예수님이 여러분 둘씩 짝지어서 보낸다고 y 생각해요. Jesús los envía de dos en dos. 제가 이 본문을 가지고 내가 12제자라고 얘기할 때에 이 본문을 받았을 때 이 말씀을 들었을 때 너무 평안할 것 같아요. Entonces, si yo fuera uno de los 12 o los 70 y Jesús me habría mandado a evangelizar y yo hubiera recibido esta palabra, yo creo que yo habría estado en paz. 두 가지가 해결돼. Porque se solucionan dos 뭔 cosas. 말을 할까? 요 말이 필요 없어. Entonces no necesito saber qué voy a decir. 누구한테 가지 이것도 필요 없어요. Y tampoco a quién voy a ir esta 그냥 pregunta. 한마디씩만 던져보면 된다니까. Simplemente les digo una cosa 만나는 모든 사람에게. a todas las personas que me encuentro. 어느 이 사무실에 갔어요. Yo fui a una oficina 10명의 사람들이 담배 피고 있더라. y habían 10 personas fumando. 그냥 내가 한마디만 하면 됩니다. Y yo les tengo que decir una cosa. 내가 복음 전하러 온 목사인데 듣고 싶은 사람 있냐? Yo soy un pastor y vengo a compartirles el evangelio. ¿Quieren escuchar? 그러면 홍해가 갈라져요. Y se parte el mar rojo ahí. 안 들을 사람, Las personas que no van a escuchar, 들을 사람. las personas que van a escuchar. 안 들을 사람 이리 가고 Y las personas que no van a escuchar 들을 se 사람 van. 듣는 거예요. Y las personas que van a escuchar escuchan. 이해되십니까? ¿Lo entiendes? 특별한 질문을 던지는 게 Es una pregunta especial o 내가 algo. 예수 믿는데 Entonces yo creo en Jesús 당신에게 지금 전도하러 온 것이다. y yo vengo a 그 evangelizarle. 질문만 던져보세요. Solo lancen esta pregunta. 그러면 정말로 복음 받기로 예비된 사람이 있다니까. Y hay personas que están preparadas para esto. 그게 전도할 문이 열리는 Y 거잖아요. eso es que se abre una puerta para el evangelismo. 뭐 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 그리스도의 비밀을 얘기하면 돼요. Compartirles el misterio de Cristo. 조금 더 쉽게 얘기를 해볼게요. Si lo hablamos de una forma más 제가 fácil 지난번에 todavía. 와서 La vez 말씀드렸는데 pasada lo dije también. 여러분 고구마 삶아 보셨나요? Ustedes han hervido papas, ¿verdad? 감자 삶아 보셨죠? Han hervido papas, camotes. 자, 익은 거 patatas. 어떻게 확인합니까? Sí, entonces ustedes saben cómo se preparan. 익은 거 어떻게 확인해요? ¿Cómo uno sabe que está listo? 일일이 껍질을 까봅니까? ¿Acaso se pela cada papa? 익은 거 확인하는 방법이 뭐죠? ¿Cuál es la manera de confirmar? 찔러보면 돼요. Se puya. 그죠? ¿O no? 고구마, 감자는 익었으면 푹 들어갑니다. Y entonces estas papas que están hervidas, que están listas, solo se les puya. 제대로 전달된 거야? No sé si estoy... Se pinchan, dicen ustedes. Se pinchan. 아, 오케이. 찔러보면 됩니다. Entonces se pinchan. 고구마, 감자는 Entonces las papas y los 누가 camotes. 익었냐? Y entonces ¿quién está listo? 찔러보면 돼요. Se pinchan. 그게 전도라니까. Esto es el evangelismo. 찔러보면 돼. Entonces pinchan. 한마디씩만. Entonces con una palabra. 할렐루야. Aleluya. 여러분, 전도는 어려운 게 아니에요. Entonces el evangelismo no es difícil. 사실은 복음이 없는 자에게, 그리스도의 비밀이 없는 자에게는 불가능합니다. Entonces para las personas que no tienen el evangelio y el misterio de Cristo es imposible. 암만 예비된 영혼이 있어도 줄 수 있는 답이 없으면 전도는 Y sin 불가능합니다. importar qué tan preparada está esta alma, si yo no le tengo la respuesta que dar, entonces no me 하지만 importa. 답이 있는 자에게는 답을 줄 수가 있어요. Pero las personas que tienen la respuesta la pueden dar. 이게 답이 있는 자에게는 답을 줄 수 있기 때문에 뭐만 하면 되냐? 누가 예비된 자인지 찾기만 하면 Y 돼요. como las personas que tienen la respuesta la pueden dar, entonces ¿qué hay que hacer? Buscar quién está preparado y ya. 제 말을 듣지 마시고 No escuchen lo que yo digo. 성경을 읽어보세요. Lea la Biblia. 그러니까 뭐 두벌 옷을 가지지 마라, 신발 뭐 신지 마라, 뭐 이런 건 다 그냥 지나가는 얘기입니다. Y entonces que no se lleven alforja, que no se lleven todo, eso es pasajero. 전도하는데 그게 중요한 게 아니요. Para el evangelismo esto no es lo importante. 전도하는데 뭐 신발 가지 말고 싹스를 받지 말고 이런 건 그냥 지나가는 Y 얘기라니까. entonces si quiero evangelizar no tengo que tener más sandalias, no tengo que tener más bolsas, no es eso. 진짜 핵심은 뭐냐? Que cuál es el 그 núcleo. 마을에 이 복음을 받을 자가 있다는 거예요. Sino que en este pueblo hay alguien que va a recibir esa bendición. 평안을 받을 만한 Hay 사람이 alguien que va a 있다는 거예요. recibir esta paz. 마태복음 10장 11절에 합당한 자가 있다는 거예요. Y entonces nos dice Mateo 10:11 que hay personas dignas. 그걸 찾아가라. Búsquenlos. 여러분, 요 교회도 방이 많잖아요. Y aquí hay muchos cuartos en esa iglesia. 그 방 저 한쪽에 다이아몬드를 하나 놔뒀다고 칩시다. Y digamos que en alguno de esos cuartos hay un diamante. 방 중에 하나가 다이아몬드가 있대. Alguno de los cuartos tienen un diamante. 그래서 여러분 보고 찾아래. Y les dicen busquen. 여러분 어떤 마음으로 찾겠습니까? ¿Con qué corazón lo buscaría? 아, 기분 나쁘다 이러면서 찾겠습니까? Se quejarían diciendo, ah, qué mal que me toca 아, 힘들다 buscar. 이러면서 찾겠습니까? O qué difícil buscar. 틀림없이 이 안에 다이아몬드가 하나 있대. No, pero nos dijeron inequívocamente hay un 여러 방 중에 diamante. 한 방에 다이아몬드가 있대요. Y en un cuarto hay un diamante. 방문 열 때마다 기대하는 마음으로. Y entonces cada vez que abren una puerta estarían a la expectativa. 이 방인가? Ah, ¿será este cuarto? 이 방인가? ¿Será este cuarto? 그렇게 찾는 거예요. Lo buscarían así. 왜 그러냐? ¿Por qué? 합당한 자가 Porque es que 있다. hay
hay alguien digno. 평안한 자가 있대요. Hay alguien que recibirá esta paz. 여러분이 답이 있으면 전도는 너무 쉬운 Y si 거고, ustedes tienen la respuesta, es muy fácil evangelizar. 여러분이 답이 없으면 절대로 불가능한 게 Y si no 전도. tienen la respuesta, es imposible para ustedes. 전도할 문이 열렸을 때 그리스도의 비밀을, Y entonces cuando se abre la puerta para la palabra, entonces hay que hablar del misterio 그러니까 de Cristo. 그리스도의 비밀이 없으면 기본적으로 전도라는 건 안 되게 돼 있어요. Pero si no tienen el misterio de Cristo, básicamente, esencialmente, no pueden evangelizar. 예수가 그리스도라는 비밀을 모르고 지금까지 전도가 안 됐다. 다행입니다. Y entonces, si no han conocido el misterio que Jesús es Cristo, no han podido evangelizar hasta ahora, qué bueno. 예수가 그리스도라는 비밀을 모르고 지금까지 전도가 힘들었다. 그게 다행이라니까요. Y entonces, si no han conocido el misterio que Jesús es Cristo y les ha costado el evangelismo, es mucho mejor. 복음 모르는데 전도가 잘 됐다. 그게 이상한 겁니다. Y entonces, el que no conozcan el evangelio y ya pueden evangelizar muy bien, esto es lo raro. 지금부터 저와 여러분들이 성경 그대로 전도하면 됩니다. Desde ahora tenemos que evangelizar de acuerdo a la Biblia. 마태복음 10장, 누가복음 10장, 마태복음 13장 여러분 읽어보세요. Entonces, ustedes lean muchas veces Mateo 10, Lucas 10 y Mateo 13. 예수님이 진짜로 전도를 가르쳐 주셨다면 예수님이 가르쳐 주신 전도 그대로 해야 될 거 아닙니까? Y si verdaderamente Jesús nos enseñó a evangelizar, lo tenemos que hacer como Él nos enseñó, no es así. 왜 인간적인 방법을 씁니까? ¿Por qué utilizamos el método humano? 왜 다른 어떤 단체의 방법을 씁니까? ¿Por qué utilizamos el método de alguna otra organización? 영업 사원들이 영업을 합니다. 그것보다 못한 전도를 하고 있어요. Y estamos haciendo un evangelismo que es peor que el trabajo de tal vez muchas personas de compañía. 진짜로 쿠바를 살리려면 세계복음을 하려면 예수님이 가르쳐 주신 전도를 해야 됩니다. Y si queremos salvar el mundo y si queremos salvar Cuba, lo tenemos que hacer de la misma manera que Jesús lo dijo. 하바나 예비된 영혼이 얼마나 많겠습니까? ¿Cuántas almas preparadas habrán en Habana? 그렇겠죠. ¿Verdad que habrá muchas? 쿠바에 예비된 영혼이 얼마나 많을까요? Entonces en Cuba, 이 사람들은 예수가 그리스도랑 원세계 복음만 전달돼야지 살 사람들입니다. y son personas que van a cobrar día cuando se les comparte el evangelio original que Jesús es de 하나님이 Cristo. 감춰뒀다니까요. Y Dios los escondió. 근데 가는 사람이 없어요. Pero no hay personas que van. 예수가 그리스도의 복음을 아는 사람도 없고 그 복음 들고 가는 사람도 없기 때문에 아직도 방황하고 있는 Y no hay 겁니다. personas que saben el evangelio que Jesús es de Cristo y que no van y por eso están errantes ellos también. 로마서 10장을 보겠습니다. Si miramos Romanos 10. Gloria a Dios. 로마서 10장 13절 보면 Si miramos el versículo 13. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14절에 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? El versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 그래서 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 아니라 Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 전파하는 자가 없습니다 지금. Entonces no hay nadie que predique. 예수가 그래서 이 복음을 정확하게 알고 전파하는 자가 없어요. No hay gente que conozca este evangelio precisamente y lo predique. 여러분 정말 전도를 고민하셨다면 오늘 귀중한 답을 얻으신 겁니다. Y si hoy verdaderamente se han quedado pensando en el evangelismo, hoy tendrán la respuesta 분명히 absoluta. 구원받은 사람들 그리고 특별히 제자들이 쿠바 전역에 쫙 깔려 있습니다. Es que en toda Cuba hay personas a ser salvadas y especialmente discípulos. 그 사람들과 그 제자를 찾으러 가야 Hay que 돼요. buscar a estas personas y a estos discípulos. 우리 주위만 돌아보는 게 아니고 No solamente ver alrededor nuestro, 내 주위만 돌아보는 게 y no 아니고 solo lo que está a la par 쿠바 mía, 전역에 요소 있다니까. sino en cada lugar de Cuba los hay. 그 사람들은 예수가 그러더니 복음만 그리스도의 비밀만 전달될 때 Y 살아납니다. cuando se les proclama el misterio que Jesús es Cristo, ellos cobran vida. 예수님의 전도는 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el evangelismo de Jesús? 예비된 영혼을 찾는 Es 겁니다. buscar a estas almas preparadas. 예비된 제자를 찾는 겁니다. Es buscar a estos discípulos preparados. 마태복음 28장 18절에서 20절 뭐라고 그랬냐? Y en Mateo 28, del 18 al 20, que nos dice. 모든 족속에게 가서 전도해라라고 얘기하지 않았습니다. Y no les dijo ir y evangelizar a todo el mundo. 모든 족속에 가서 영접시키라고 얘기하지 No 않았습니다. les dijo ir a todo el mundo y que ellos hagan la oración de 모든 fe, 족속으로 제자 삼으라고 그랬어요. sino ir a ser discípulos de todas las 모든 naciones. 족속에 제자가 예비되어 있다. Entonces, en todas las naciones hay discípulos. 제자 삼으라. Entonces, hagan discípulos. 제자가 일어나야지 그 지역 살릴 거 아닙니까? Porque se tienen que levantar los discípulos para salvar todo. 이게 중요한 원리입니다. Esto es un principio importante. 제가 많은 나라가에서 이 말을 얘기해요. Y yo he ido a muchos países a decir esto. 근데 이 말을 알아듣는 사람들이 별로 없는 것 Y 같습니다. casi no hay personas que lo entiendan. 무슨 질문을 던져야 됩니까? ¿Qué pregunta hay que hacer? 그건 중요하지 않습니다. Eso no es lo importante. 내가 복음을 가지고 있고 지금 당신한테 복음 전하러 왔다라는 표만 내면 된다니까. Eso simplemente que se note, yo tengo el evangelio, se lo quiero compartir. Y 그러면 ya. 복음을 받을 만한 사람들은 마음을 열어버려요. Las personas que van a recibir el evangelio van a abrir las 여러분의 puertas de su 기막힌 corazón. 말 때문에 구원받는 게 아닙니다. Y ellos no son salvos por sus elocuentes palabras, 영생죽식으로 작정된 자가 구원받는 겁니다. sino que aquellos que están
están ordenados para la vida eterna son 하지만 salvos. 가는 사람이 없단 말이요. Pero es que no hay personas que van. 아무도 안 가고 있어요. Nadie va. 전부 자기 교회만 매여 있습니다. Todos están atados en su iglesia. 전부 자기 주위 알고 있는 사람들한테만 복음 전합니다. Y están compartiendo el evangelio a las personas que conocen nada más. 여러분 눈을 뜨시기 바랍니다. Abran sus ojos. 예, 2시간 나가가지고 한 두세 사람 만나가지고 어떻게 쿠바를 살립니까? Entonces, ustedes si salen 2 horas al campo y se encuentran con 2 o 3 personas cada 2 horas, ¿cómo van a salvar a toda Cuba? 그래 결단하세요. Entonces tengan verdaderamente 쿠바 esa 전역에 resolución. 숨겨진 제자 내가 다 찾겠다. Entonces yo voy a buscar a todos los discípulos escondidos en Cuba. 쿠바 전체에 숨겨진 영혼 다 Yo voy a buscar 찾아내겠다. todas las almas preparadas en Cuba. 틀림없이 있습니다. Inequívocamente los hay. 보고 찾는 게 전도입니다. Y el buscar esto es el evangelismo. 요게 사복음서의 예수님의 전도입니다. Y ese es el evangelismo de Jesús en los 4 evangelios. 찾아서 예수가 그리스도 대신 비밀을 전달하는 것이 예수님의 전도예요. Y entonces el buscarlos y compartirles el misterio que Jesús es Cristo es el evangelismo de Jesús. 제가 여러분에게 설명을 더 할 수 있는 시간이 없기 Y no hay 때문에 mucho tiempo para explicar. 여러분에게 점검을 좀 해봐야 되겠습니다. Pero es que nos tenemos que examinar. 자, 이해하셨으면 Si lo 아멘. entendimos, amén. Amén, aleluya. 이해하셨습니까? Si lo 저 entendimos, 중간 이후로 los que están aquí en medio. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendimos, amén. 이해하셨죠? Lo entendieron, ¿verdad? 더 이상 설명할 시간이 없습니다. Es que no hay tiempo para explicar. 예, 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. Entonces el evangelismo es buscar a la persona 합당한 preparada, 자, 평안을 받을 만한 사람 찾는 것이다. a la persona digna, al hijo de paz. 어떻게 하면 되죠? Entonces, ¿cómo se hace? 네, 찔러보면 됩니다. Se pincha, ¿verdad? 할렐루야. Aleluya. 찔러보면 되는 거예요. Entonces, pínchenlos y ya. 누가 예비됐냐? Entonces, ¿quién está preparado? 그래서 예비된 영혼이면 Y entonces, si es una alma preparada, 그리스도의 비밀을 전하면 됩니다. entonces se les comparte el misterio de Cristo. 다시 한번 정리하겠습니다. Lo organizamos de nuevo. 골로새 4장을 보겠습니다. Colosenses 4. 아까 읽었던 본문인데 Lo que habíamos leído anteriormente. Colosenses 4. 4장 3절. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. 전도할 문, 예비된 영혼이 찾아지면 전도할 문이 열리면 뭐 하면 되냐? 그리스도의 비밀을 말하게 하시길 Y 구하라. cuando se abre la puerta para la palabra, entonces ¿qué hay que hacer? Dar a conocer el misterio 그 de Cristo. 사람에게 예수가 그리스도 대신 비밀을 얘기하면 Y 됩니다. entonces a esta persona compartir el misterio que Jesús es el Cristo. 자, 이게 예수님의 전도입니다. Ese es el evangelismo de Jesús. 그게 이제 발전되는 게 사도들의 전도입니다. Y podemos ver que esto avanza y es el evangelismo de los apóstoles. 사도들의 전도는 크게 5가지가 있습니다. Podemos ver 5 grandes evangelismos de 전도가 los 발전된 겁니다. apóstoles, cómo avanzó. 그 중에 오늘은 저와 여러분들이 사도행전 1장부터 10장까지 있는 말씀 운동에 대한 내용만 좀 전달하도록 하겠습니다. Y hoy nos gustaría compartir acerca de lo que es el movimiento de la palabra, lo que está en Hechos 1 al 10. 사도행전 5장 42절 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 오장 42절 읽어주세요. Entonces, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니라 한국 성경과 영어 성경 본문에는 이렇게 되어 있습니다. Entonces, en coreano y en inglés nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 제 배경을 설명해 볼게요. Entonces, si explicamos el 이 trasfondo, 사도행전에 대한 지식이 있으면 이 말이 금방 si 이해될 tienen 겁니다. conocimiento de Hechos, lo van a entender rápidamente. 사도행전이 처음부터 핍박부터 시작됐어요. Entonces, en Hechos ya había persecución. 이미 핍박이 됐다니까. Entonces, ya estaba la persecución allí. 요한복음 9장 22절에 보니 맹인을 실로암 못가에 가서 고쳐주는 그 장면이 나옵니다. Y en Juan 9:22 podemos ver cómo es que el ciego es sanado en Siloam. 그 본문에 보면 이미 그 시대에 예수님을 그리스도로 믿으면 그 사회에서 출교당하기로 결정이 난 상태입니다. Y entonces, ¿qué es lo que se había decidido? Si ellos creían en Jesús como el Cristo, entonces eran echados. 유대 사회에서 출교하면 기본적인 생활이 안 됩니다. Y cuando eran echados de la sinagoga judía, no podían vivir una vida normal. 그러면서 핍박이 점점 가속화됩니다. Y entonces empezó a aumentar y aumentar la 사도행전 persecución. 9장의 대표적인 인물이라는 사람이 핍박하잖아요. Hechos 9 podemos ver a Saulo persiguiendo. 다메섹은 유대가 아닙니다. 다른 나라예요. Damasco no era la tierra de los judíos, era otro país. 다메섹까지 가서 예수님을 그리스도로 믿는 자를 잡아와서 죽였다니까 사울이. Y Saulo que iba hasta Damasco, a ese país, le dejaron aprender a los cristianos. 이게 무슨 말을 얘기하는 거죠? significa esto? 그만큼 핍박이 왕성했다는 얘기고 Que la persecución era así de prevalente. 예루살렘과 유대에는 이 핍박이 너무너무 어마어마했다는 얘기입니다. En Jerusalén, Judea, allá había muchísima de esta 사울이라는 persecución. 사람만 핍박했냐?
그랬냐? Entonces, ¿será que solo Saulo fue así? 아닙니다. 사울과 같은 역할을 하는 사람들이 많았다는 얘기예요. No, había muchas personas que eran como Saulo. 그러니까 수면 위로는 계속 핍박 중입니다. Y entonces en la superficie había mucha persecución constantemente. 예수 믿으면 사회에서 출교당하고, Entonces, si creían en Jesús, 예수 믿으면 끌려가고, eran echados de la comunidad y eran 예수를 그리스도 prendidos. 믿으면 죽을 수 있는 상황입니다. Y ellos podían morir si creían en Jesús. 베드로가 몇 번 부인했죠? ¿Cuántas veces negó Pedro? 베드로가 3번 부인했잖아요. Entonces él negó 3 veces, ¿verdad? 그 수제자 베드로도 무서워서 3번 부인했습니다. Entonces este Pedro, que lo había seguido de tantas maneras, lo negó 3 veces por miedo. 예수님 승천한 것을 본 사람이 몇 명이나 됩니까? ¿Cuántos vieron la ascensión de Jesús? 성경에 나와 있습니다. La Biblia nos lo dice. 몇 명이 승천하는 걸 봤죠? ¿Cuántos vieron la ascensión de Jesús? 고린도전서 15장에 보면 500명이 일시에 봤다고 얘기합니다. Primera de Corintios 15 nos dice que alrededor de 500 lo vieron a la vez. 500명이 승천한 것을 봤어요. Entonces 500 lo vieron ascender. 승천하면서 남기신 예수님의 말씀이 뭡니까? ¿Y qué es lo que dijo Jesús al ascender? 예루살렘 떠나지 마라. No se vayan de Jerusalén, 약속하신 것을 sino 기다리라. esperen la promesa del Padre. 그랬습니다. Eso es lo que les dijo. 500명한테 Y 얘기했다니까. a los 500 le 근데 dijo. 마가다락방에 몇 명 와 Pero 있었습니까? ¿cuántos están en el aposento alto de Marcos? 120명 와 있었습니다. 120. 380명 어디 갔냔 ¿Y 말이에요. los 680 a dónde se fueron? 380명이 어디 갔어요? ¿A dónde se fueron esos restantes? 그 자리에 못 오는 거예요. No podían ir ahí. 승천하시면서 들은 메시지가 있는데도 불구하고 못 와요. Y a pesar de que habían escuchado el mensaje de la ascensión de Jesús, no habían podido venir. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그 핍박의 상황입니다. Porque era así la persecución. 죽는다니까. Podían morir. 그런 상황이에요. Era una situación así. 그런데 120명이 모여 있었어요. Pero se reunieron 120 a pesar de 사도행전 todo. 2장에 복음을 전합니다. Y entre los dos compartían el evangelio. 성령이 임해서 복음 전하니까 Y se viene el Espíritu Santo y compartían el 15개 나라 evangelio. 사람들이 왔다 그 복음을 듣게 되죠. Y entonces personas de 15 naciones escuchan el evangelio. 몇 명이 예수님을 구주로 영접하냐? ¿Y cuántos aceptan a Jesús como su Salvador? 사도행전 2장 보겠습니다. Vamos a ver en Hechos 2. 사도행전 2장 41절에 Y si miramos en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 120명 모여 있었는데 한 번의 설교로 신도가 3,000이나 더하는 일이 벌어집니다. Entonces habían 120 creyentes, pero en una vez 3,000 personas regresaron. 그리고 사도행전 3장 사건이 벌어집니다. Y podemos ver entonces lo que ocurre en Hechos 3. 안전뱅이를 살리는 사건, 세우는 사건이죠. Entonces el cojo se levanta 안전뱅이 나이가 40이었어요. y tenía 40 años ese cojo. 성전 미문에 늘 앉아 Y 있었습니다. siempre estaba presentado a la puerta 적어도 한 del templo. 20년 이상은 앉아 Por 있었겠죠. lo menos más de 20 años habrá estado allí. 2000년 전에 예루살렘입니다. Y entonces esto es Jerusalén de hace 2000 도시가 años. 크지 않다니까요. No era tan grande la 근데 한 ciudad. 20년 앉아 있으면 그 안전뱅이를 다 알고 있어요. Entonces todos conocían a este cojo. 근데 안전뱅이가 일어났습니다. Pero ese cojo se levanta. 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것으로 너에게 주노니 나사렛 일어나 걸어라. Plata y oro no tengo, pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. 안전뱅이가 일어나니까 난리가 났어요. Y entonces se levantó el cojo y hizo un 그러니까 relajo. 많은 사람들이 구름대처럼 모였죠. Muchísimas personas vinieron como una nube. 이때 베드로가 또 설교합니다. Y Pedro comparte el mensaje aquí. 왜 우리를 주목하냐? ¿Por qué nos miran a nosotros? 우리 힘과 능력으로 이 사람이 사는 줄 Entonces 아냐? levantamos a este hombre con nuestro poder 그러면서 복음을 전합니다. y les comparte el evangelio. 그 복음을 받고 예수님 구주로 영접했던 사람이 몇 명이냐? ¿Y cuántas escucharon ese evangelio y aceptaron a Jesús? 남자만 5,000명입니다. Solo 5,000 varones. 4장 4절 보겠습니다. Entonces si miramos Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. 남자의 수가 약 5,000이나 더하더라. Entonces eran varones como 5,000. 그리고 5장입니다. Y podemos ver 5장에 아나니아 삽비라가 죽는 사건이 벌어지죠. en Hechos 5 cuando Ananías y Zafira mueren. 많은 사람들이 하나님을 두려워합니다. Y muchas personas teman a Dios. 그러면서 하나님을 믿는 사람들이 점점 많아집니다. Y entonces hay más y más personas que creen en Dios. 5장 14절에 보면 Y si miramos el versículo 14 del 믿고 capítulo 15, 주께로 나온 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. el versículo 5, y los que creían en el Señor aumentan más en gran número, así de hombres como mujeres. 6장 7절에 보면 Y si nosotros miramos Hechos 6, 하나님의 7, 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 자, 생각해 보세요. Pensamos la hora. 수면 위로는 핍박의 상황이라. Entonces había persecución por delante. 예수 믿으면 죽어요. Entonces si creían en Jesús morían. 예수 믿으면 핍박받는다니까. Y eran perseguidos. 예수 믿으면 저 잡혀갑니다. Y si creían en Jesús morían. 예수 믿으면 사회에서 출교당해요. Y eran echados de la sociedad. 근데 120명이 모여 있는데 Pero 120 se reunían. 이제 사도행전 2장에 3,000명이 더하고 Y entonces en estos dos se sumaron 3,000. 사도행전 4장에 5,000명이 더하고 Y en estos cuatro se sumaron 5,000. 사도행전 5장에 수많은 사람들이 몰려오고 Y si miramos en estos 5 muchas personas. 사도행전 6장에 심지어 허다한 제사장의 무리도
생명 걸고 도에 복종합니다. Y si miramos en Hechos 6, muchos sacerdotes obedecían a la fe también. 자, 어떻게 이런 일이 일어나게 되죠? ¿Cómo es que ocurrió esto? 여러분, 여기 교회를 생각해 봅시다. Dicen en esta iglesia. 자, 이번 주에 새 가족에 3,000명 와요. Vienen 3,000 nuevos creyentes esta semana. 할렐루야. Aleluya. 그 다음 주에는 새 가족이 5,000명 온대요. Y la otra semana ya han 5,000 varones de nuevos creyentes. 할렐루야. Aleluya. 그 다음 주에는 수를 헤아릴 수 없는 사람이 온답니다. Y la otra semana un número incontable. 자, 물어봅시다. Preguntemos. 여러분이 관리할 수 있는 능력이 있습니까? ¿Ustedes tienen el poder para guardar cada uno de ellos? 관리가 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es 그 administrarlos. 시간표는 예수님을 구주로 영접하면은 잡혀서 죽는다니까. Es que en ese tiempo si creían en Jesús como Cristo ellos 이렇게 morían. 몰려온 사람들을 관리가 지금 중요한 게 아니고 Entonces lo importante no era simplemente cuidar de estas 이 사람 personas, 인생 전체 몰려오는 사람들이 모든 인생을 바꿔야 됩니다. sino que cada día que viniera aquí, que cada día cambiara. 오는 사람들이 목숨 걸고 모든 환경과 핍박을 넘어설 수 있는 사람들을 완전히 바꿔야 됩니다. Y entonces cada persona que venía tenía que cambiar a ser una persona de que sin importar cualquier fuera la situación, la circunstancia, podía trascenderla. 어떻게 그게 가능합니까? ¿Cómo era posible? 근데 그런 전도 운동이 일어났다니까요. No era posible, pero eso sucedió. 몰려오는 사람들이 그냥 교회 이게 아니라 왔던 사람들이 인생 전체가 오기만 하면 그 교회에 가기만 하면 전 인생이 바뀌어버렸어요. Y entonces no era simplemente porque venían porque sí, sino que cada vez que venían y simplemente que se reunían, entonces cambiaba su 이 vida. 교회가 그걸 회복해야 된단 말이에요. Entonces esta iglesia tiene que 무슨 restaurar 말이냐? esto. 이제 여러분들이 길거리에 나가서 예비된 영혼을 찾았다 칩시다. Entonces digamos que ustedes van a la calle y encuentran a esta persona 복음을 preparada 전했다 칩시다. y le comparten el 그 evangelio. 다음에 어떻게 할 겁니까? ¿Y qué van a hacer después? 교회 데리고 와야 됩니까? ¿Traerlo a la iglesia? 그래서 실패하는 Por eso 겁니다. fracasa. 교회 데려온 것보다 더 중요한 게 Algo más 있습니다. importante que traerlo a la iglesia 그 사람이 현장 속에서 완전히 인생을 바꿔야 es cambiar 된다니까. a esta persona en su campo, su vida. 그래야지 이 사람 인생이 바뀌어야지 교회도 부흥될 뿐만 아니라 이 사람이 살아납니다. Y así es como esta persona tiene que cambiar su vida para que venga a la iglesia y sea vida y también para que pueda salvar a los demás. 초대교회 강력한 인생 전체를 바꾸는 전도 시스템이 초대교회에 있었다니까요. En la iglesia primitiva tenía un sistema de evangelismo que podía cambiar vidas. 그게 사도행전 5장 42절입니다. Eso era Hechos 5:42. 이런 상황이 되니까 뭐라고 얘기하냐? Y entonces como eran las 그들이 situaciones, 날마다 todos los días. 주일에 한 번 만나고 되는 게 아니요. No era una vez a la semana que se reunían, 날마다 todos los días. 120명의 사람들이 수천 명, 수만 명을 날마다 Los 120 se reunían todos los días con esos 성전에 miles. 있을 뿐만 아니라 집에서도 Y no solo en el templo, sino por las casas. 성전에 주일 한 번 예배 드리는 게 아니라 집에서도. No solo dan el culto una vez el domingo, sino también todos los días. 핵심이 뭡니까? Y entonces, ¿qué hace el núcleo? 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지아니 아니라 Que no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 뭘 해야 되냐? ¿Qué es lo que hay que 이 hacer? 사람에게 예수가 그리스도라고 계속 가르치기와 전도해서 이 사람 인생이 예수를 그리스도로 믿도록 도와야 됩니다. Y entonces hay que enseñarle y predicarle a esta persona constantemente que Jesús es el Cristo para que esta persona pueda hacer una vida que cree 이 que Jesús es el 사람이 Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 인생이 바뀐다니까. Porque si cree que Jesús es el Cristo, su vida cambia. 그게 말씀 운동이라고 하는 Esto es 겁니다. el movimiento de la palabra. 말씀 운동의 키가 뭐냐? ¿Cuál es la clave del movimiento de la 성경 palabra? 공부를 하는 게 아니에요. No es un estudio 이 bíblico, 사람을 예수가 그리스도로 믿도록 하는 겁니다. sino hacer que esa persona crea que Jesús es el 그래서 Cristo. 인생이 바뀌는 거예요. Y así cambia la vida. 그 사람들이 교회 왔을 때 절대로 안 떠납니다. Y esas personas luego vienen a la iglesia y nunca se van. 조금 더 자세하게 이제 풀어보겠습니다. Si lo desarrollamos más, 여러분 전도해 보세요. ustedes se evangelicen. 1000명, 10,000명 만나도 영접하는 사람들이 100명이 안 됩니다. Y entonces, aunque ustedes se encuentren con 1000, entonces no aceptan ni 100. 영접하는 사람 100명 중에 교회 오는 사람 10명도 안 Y 돼요. las personas que aceptan, ni 10 vienen a la iglesia. 교회 오는 사람 10명 중에 두세 달 동안에 두세 달 이후에 남는 사람이 두세 사람도 안 돼. Y de los 10 que vienen a la iglesia, después de pasar 2 o 3 meses, no queda ni uno o dos. 안 해보셨습니까? No sé si lo han hecho 왔다 다 ya. 떠난다니까. Se van todos. 왜 그러냐? 자기 체질하고 안 맞아요. ¿Por qué? Porque no está la iglesia de acuerdo a lo que ellos quieren. Es que no tienen la respuesta. 어쩔 수 없이 영접기도 한 번 하고 따라왔는데 자기하고 안 맞아. Simplemente siguieron la oración de fe porque tenían que hacerlo y llegaron a la iglesia y no les gustó. 답이 안 났어. Es porque no tienen la respuesta. 올바른 믿음이 없어. No tienen la fe correcta. 교회 와서 믿음을 키워야 되는데 Es que tenían que venir a la iglesia y subir en su fe. 교회는 많은 사람들이 모여 있잖아요. Pero es que en la iglesia hay tantas 이게 personas. 성장하는데 너무 더뎌요. Por eso es que no se puede avanzar con todo. 심지어 교회 10년을 다녀도 믿음이 성장 안 한 경우들이 많습니다. Incluso hay muchas personas que tienen su fe estática aunque han estado 10 años en la iglesia. 어떻게 해결해야 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 인생을 바꿔야 Hay que cambiar su vida. 된다니까요. 초대교회 성도들은 핍박 중에도 온 성도들의 인생을 바꿔버렸어요. Y la iglesia primitiva, aún en persecución, cambiaba las vidas. 그 비밀이 회복해야 Esta 된다니까. fe es la que tiene que ser 그래야 restaurada. 세계복음할 수 있습니다. Y así se puede hacer la organización 그게 mundial. 말씀 운동입니다. Ese es el movimiento de la palabra. 인생 전체가 상대방으로 하여금 예수가 그리스도로 믿어지도록 하는 것이 가장 중요한 초점입니다. Lo más importante es que la otra persona, yo le pueda ayudar a que crea que Jesús es el Cristo. 그래서 초대교회 성도들은 초대교회는요 예루살렘 전역에 이렇게 집집마다 말씀 운동하는
이 쫙 깔렸다니까. Por eso es que toda la iglesia primitiva tenía de casa en casa y en casa en casa este sistema de movimiento de la palabra en toda Jerusalén. 적용해서 얘기를 해보겠습니다. Si lo aplicamos a nuestra situación, 여러분의 성도들 중에 복음을 전혀 모르다가 digamos entre los creyentes de su iglesia hay personas que no conocen el evangelio para 여러분이 nada. 강단에서 예수가 그리스도라고 복음을 전해보세요. Y ustedes comparten el evangelio que Jesús es el Cristo en el púlpito. 그 중에 이 복음을 알아듣는 사람이 있다니까. Habrá personas que entiendan esto entre las personas. 이분이 예수가 그리스도라는 복음을 알아들었다 칩시다. Digamos que ella entendió que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿었다 칩시다. Ella creyó que Jesús es el Cristo. 그럼 어떻게 됩니까? ¿Qué ocurre? 완전 새로운 피조물이라 Entonces nueva creación. 주를 위해 살 수밖에 없어요. Y no puede vivir más que para que el 세계복음 하고 Señor. 싶은 마음이 생긴다고. Y tener corazón para la evangelización mundial. 와, 이 복음을 어떻게 전하지? Ah, ¿cómo comparto este evangelio? 하나님이 다양하게 문을 열어주시기도 Y Dios 하지만 empieza a abrir muchas puertas. 친척들이 이 사람 때문에 복음 받기도 하고 Y entonces los familiares reciben el evangelio por ella. 직장 사람들이 이 사람한테 복음 받기도 Y también hay 하지만 otras personas que reciben el evangelio por 이 ella. 정도 가지고 안 되는데 Pero no es simplemente por 하바나와 eso. 쿠바를 살리고 싶은데 Pero ella quiere salvar a Cuba. 이런 마음이 들 거 아닙니까? Ella tiene ese corazón. 그때부터 시작되는 게 성경의 전도라. Y lo que empieza desde aquí es el evangelismo de la 내 Biblia. 가족이나 내 친척이 아니라 Entonces no simplemente mis familiares son mis 당연한 parientes. Y solo eso. 하바나의 예비된 자를 찾아야 Sino 되겠다. todas las personas en La Habana. 이래서 이 사람이 예비된 자를 찾는 전도를 시작한단 Y 말이야. ella empieza el movimiento para buscar a los discípulos preparados. 직장을 걸어가면서 Y entonces en su trabajo. 만나전에 10분 사람들한테 전도지 쫙 나눠줘 보면 Entonces le reparte un material a cada persona que encuentra. 질문을 안 던져도 전도지만 나눠줘도 예비된 사람 구분이 됩니다. Y aunque uno no tiene la pregunta, al simplemente dar el folleto, uno sabe quién está preparado o no. 관심 없는 사람 안 Las 받아요. personas que no tienen interés lo dejan 또 ahí. 마지못해 받아요. O si no lo reciben a 하지만 fuerza. 관심 있는 사람들은 제대로 받고 Pero 읽는다니까. las personas que tienen interés se quedan y lo leen. 그 사람이 예비된 사람이요. Y estas personas son 그 사람이 preparadas. 그리스도의 복음을 전하면 돼요. Y a eso se les comparte el evangelio de 이렇게 Cristo. 예비된 영혼을 찾는 전도를 시작한단 말이요. Y entonces empiezan a buscar a las personas preparadas. así. 예비된 영혼에게 그리스도의 비밀을 얘기합니다. Y entonces a las personas preparadas se les dice el misterio de Cristo. 예비된 영혼이기 때문에 어찌해야 됩니까? Y como son personas 이 preparadas, 사람이 ¿qué hay que 말씀을 hacer? 받았어요. Esta persona recibe la 아니, palabra. 복음 너무 좋대요. Y les gusta mucho el 심지어는 evangelio. 영접합니다. Incluso acepta. 어떻게 해야 됩니까? ¿Y qué hay que hacer? 요 때부터 해야 될 게 말씀 운동입니다. Desde aquí hay que hacer el movimiento de la 왜 palabra. 데려온 건 나중에 데려오시고 El traerlo a la iglesia, hágalo 이 después. 이 사람을 계속 살려야 돼요. Hay que salvar a esta persona en su campo. 예비된 영혼의 집에서 만나든지 Encuéntrese en la casa de esta persona. 아니면 직장에서 O en su 만나든지 trabajo. 아니면 만나기 쉬운 장소에서 이 사람을 지속적으로 만나. O un lugar en donde sea fácil reunirse. Encuéntrese con 일주일에 esta 한 persona 번이라도 seguido. 좋고. Por lo menos una vez a la semana. 정말 예비된 사람 일주일에 두세 번이라도 Y 좋습니다. si es una persona muy preparada, 2 o 3 veces a la semana está bien. 만나서 뭐 하면 되냐? ¿Y qué hay que hacer? 예수가 그리스도라는 사실을 계속 전하는 거예요. Compartirle constantemente que Jesús es de Cristo. 언제까지? ¿Hasta 그 cuándo? 믿음이 전달될 Hasta que 때까지. se transmite 그 esta 믿음이 fe. 전달되면 인생이 다 바뀌거든요. Y si se transmite esta fe, cambia toda su vida. 창세기 1장 2절에 인생들의 마음이 흑암 혼돈 공허입니다. En Génesis 1:2 nos dice que las vidas estén llenas de tinieblas, de vacío y de desorden. 흑암 혼돈 공허를 끝낼 수 있는 방법이 하나밖에 Hay 없어요. un método para terminar las tinieblas, el vacío y el desorden. 그게 창세기 1장 3절 빛이라니까. Eso es Génesis 1:3, la luz. 하나님 떠난 인생들이 전부 어두워요. Todas las vidas separadas de Dios están oscuras. Y todos están en 전부 sufrimiento. 허무해요. Y todos están en vacío. 제가 비유를 들어볼게요. En comparación. 요 비유를 들으니까 사람들이 잘 이해를 Y ha시더라고요. yo creo que las personas entienden bien cuando ven esta 칠흑같이 comparación. 어둡다 칩시다. Digamos, todo esto es oscuro. 의자들이 어지러져 있다 Y 칩시다. todas estas sillas están regadas. 나는 여기서 출발해서 저 뒤에 문을 열고 나가야 Y 돼. yo tengo que salir de aquí y encontrar la puerta de allá y salir. 캄캄해요. Y está oscuro. 길이 없어. Y no hay un camino. 그러니까 이 길로 갔다가 저 길로 갔다가 자꾸 방황하죠. 혼란스럽죠. Y voy por este camino al otro camino y siempre estoy errante. 그러다가 어느 벽에 다다랐어. Y entonces llegan a una pared. 문을 열어보니까 Y abro la puerta. 그게 나가는 문인 줄 Y 알았는데 pensé que era la puerta para salir. 다른 문이라. Pero es otra puerta. 그때 오는 게 뭡니까? ¿Y entonces qué es lo que viene? 그게 허무한 거라. Viene el vacío. 내 인생 잘못 살았구나. Viví mal mi vida. 그게 말이요. Eso es lo que 하나님 viene. 떠난 모든 인생은 어둡고 혼란스럽고 허무합니다. Y entonces todas las vidas separadas de Dios están en tinieblas, están desordenadas, 이 están en 시에 vacío. 해결되는 길이 있다니까. Y hay un momento, y hay una cosa que lo resuelve. La luz. 빛이 들어오면 길이 보여요. Y entonces si viene la luz puedo ver el camino. 어둠이 물러간다고. Entonces las tinieblas se van. 혼란스럽지 않고 Y no soy en 목적지를 갈 수가 Y yo 있어요. puedo ir a mi 그래서 destino. 흑암 혼돈 공허의 문제가 해결됩니다. Entonces el problema de las tinieblas, el vacío y el desorden se 흑암 soluciona. 혼돈 공허 가운데 잡혀 있다고. Porque el mundo está en tinieblas, desorden y vacío. 어떻게 해결하면 됩니까? ¿Cómo se soluciona? 예수가 그리스도는 이 빛을 계속 비춰진 이 사람은 산다니까. Si resplandece a la luz que Jesús es el Cristo, constantemente esta persona se salva. 그게 말씀인 겁니다. Eso es el movimiento de la palabra.
이 사람을 만나서 예수가 그리스도라는 그 메시지만 계속 전달하면 이 사람은 살아요. Y si me encuentro con esa persona y le comparto constantemente que Jesús es Cristo, esta persona se salva. 성경 전체가 예수가 그리스도이심을 얘기하고 있습니다. Toda la Biblia nos habla que Jesús es el Cristo. 혹시 성경을 통해서 바로 얘기해 줄 수 있으면 좋겠지만 평신도들은 특별히 좀 부족한 게 많잖아요. Y entonces, si es posible, con esta Biblia se le transmite directamente que Jesús es el Cristo, pero para algunos creyentes no les es difícil saber la Biblia. 이런 자료를 활용하신대요. Entonces pueden utilizar este material. 예수가 그리스도 되신 내용이 적혀 있기 때문에 Porque aquí está el hecho que Jesús es el Cristo. 계속 예수가 그리스도라는 메시지 전하면 이 사람은 삽니다. Y si constantemente se lo comparte que Jesús es el Cristo, esta persona cobra vida. 살면 어떻게 되는 줄 Y si cobra 아십니까? vida, ¿qué pasa? 예비된 영혼이기 때문에 Entonces, como es un alma 복음 들으면 preparada, 살게 돼 있고 esta persona cobra vida. 원래 복음에 관심이 있다가 복음 들었기 때문에 힘을 얻게 되어 있으면 자기 사랑하는 사람들을 이 모임에 데리고 옵니다. Y si tiene interés en el evangelio y cobra vida, entonces él empieza a traer a las personas amadas. 그래서 말씀 운동할 땐 굉장히 중요한 게 장소와 시간을 고정해야 돼요. Por eso al hacer el movimiento de la palabra, lo que es sumamente importante es determinar una hora y un lugar. 왜 고정해야 되냐? Porque hay que 전도 fijarlos. 될 거니까. Porque va a ocurrir el evangelio 사람 올 desde allí. 거니까. Porque van a venir más. 시간, 장소 고정해서 Por eso hay que fijar la hora y el lugar. 계속 예수가 그리스도 대신 복음을 전하는 겁니다. Porque es compartir el evangelio que Jesús de Cristo 아까 constantemente. 얘기했습니다. Y entonces, ¿qué les 방법이 dije? 중요한 게 아니고 El método no es lo importante. 목적이 중요한 겁니다. El objetivo es el 말씀 objetivo. 전하는 목적이 뭡니까? ¿Cuál es el objetivo de 이 compartir la palabra? 대상으로 하여금 예수를 그리스도로 믿도록 하는 것이 중요한 얘기요. Lo importante es que esta persona crea que Jesús es el Cristo. 120명이 모였는데 수천 명이 모여왔습니다. 120 se reunieron y llegaron 이 miles. 사람들이 그냥 가만히 내버려두면 예수 믿는다는 이유로 다 잡혀갈 수밖에 없고 신앙 다 잃어버릴 수밖에 없어요. Y si los dejaban quietos, entonces ellos solo se podían ir presos porque creían en Jesús y podían perder su fe. 근데 이 사람들의 인생이 전부 바뀌어버렸어. Pero todas sus vidas cambiaron. 심지어 그 핍박 중에 더 부흥해요. Incluso ellos estaban más avivados durante esa persecución. 핍박 중에도 더 큰 일이 벌어진다고. E incluso cuando había persecución ocurrían cosas más 한 명 grandes. 한 명이 인생이 바뀌었기 때문에 그런 일이 벌어집니다. Porque la vida de cada uno de ellos cambió. 교회에서 모여가지고 그냥 은혜 받기 때문에 되는 게 아니고 Y no simplemente porque se reunían a la iglesia a recibir 한 gracia. 명 한 명이 예수를 그리스도를 믿었기 때문에 그런 일이 벌어진 Sí, 겁니다. porque cada una de las personas creyó que Jesús es el Cristo y fue 한 명 posible. 한 명 예수를 그리스도로 믿도록 하는 시스템이 필요하다니까. Entonces necesita un sistema para que cada una de las personas pueda creer que Jesús es el Cristo. 네, 주일날 예배 한 번 드려가 되는 게 아니요. Entonces no simplemente es suficiente con un culto de la 날마다의 semana. 전략이 필요합니다. Se necesita una estrategia todos los 주일뿐만 días. 아니라 평일날에도 Y entonces no solo en los días entre semana, sino también en los 교회뿐만 domingos. 아니라 집에서도 Y no solo en los templos, sino en las casas. 핵심은 뭐냐? ¿Cuál es esto? 예수를 그리스도로 계속 가르치고 계속 전도하기를 거치지 Es 않는 enseñar 것이 constantemente y predicar constantemente que Jesús es el Cristo. 그게 말씀 운동입니다. Ese es el movimiento de la 이 palabra. 말씀 운동이 예루살렘 전역에 쫙 깔렸단 Y 말이에요. ese movimiento de la palabra en toda Jerusalén. 제가 대학생 때 이런 말씀 운동을 일주일에 30군데 뛰었어요. Cuando era universitario, yo a la semana hacía 30 de estos movimientos de la palabra. 일주일에 대학생인 제가 만났던 사람들이 한 500명쯤 Me 됐어요. encontraba con alrededor de 500 personas a la semana. 여러분 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 이 교회에 그렇게 말씀 운동하는 사람들이 깔려 있다고 생각해 보세요. Digamos que en esta iglesia surgen personas que hacen ese movimiento de la palabra. 대학생인 제가 일주일에 500명 만났다니까. Yo que era universitario me encontraba con 500 personas a la semana. 도와주는 사람이 그랬다니까요. Entonces las personas que yo ayudaba, 어떤 일이 ¿qué es lo que 벌어지겠습니까? ocurriría? 폭발 안 하겠습니까? Habría una explosión. 여러분 지금부터요 그냥 적당하게 교회 부흥이 아니라 쿠바 살릴 만큼 응답을 받으세요. Desde ahora no es simplemente para avivar la iglesia un poquito, sino es para salvar a Cuba. 저희는 어떤 기도를 하고 있냐? Entonces, ¿qué es lo que estamos orando? 전 세계 감당하겠다. Que hay que encargarnos de todo el mundo. 그래 기도했어요. Eso es lo que yo oré. 앞으로 향후 10년 안에 대륙적인 전도 운동이 중남미에 Por 일어나구나. eso en 10 años ocurrirá un movimiento continental de evangelismo en Latinoamérica. 한국 사람들은요 이게 이 복음을 위해서 헌신하는 게 보통이 아니거든요. Los coreanos devocionan mucho por el evangelio, no de una manera común. 제가 생각했습니다. Y yo lo pensé. 한국 사람들이 한 10,000명쯤 모이는 교회 하나는 한 나라를 책임질 수 있습니다. Entonces, una iglesia en donde se reúnen 10,000 coreanos que verdaderamente tengan ese enfoque pueden salvar un país. 그 나라의 중요한 일꾼들 도와줄 수 있고 Y pueden ayudar a los siervos importantes de este 중요한 이런 país. 집회를 하는데 후원할 수도 있고 Y también pueden apoyar a estas 그럴 conferencias. 수 있거든요. Y lo pueden hacer. 그래서 기도했어요. Y yo oré. 하나님 향후 10년 안에 한 나라를 살릴 만한 그런 교회 40군데 세우겠습니다. Entonces Dios permíteme que se levanten 40 iglesias para encargarse de cada uno de cada país. 하나님 문을 열어주세요. Dios abre las puertas. 그래서 세워진 제일 첫 번째 교회가 쿠바 살리는 교회예요. Y la primera iglesia que se levantó con este propósito es la iglesia para salvar a Cuba. 제일 처음 세워진 성전이 쿠바 살릴 El 교회. primer templo que decidió tomar un país y tomó a Cuba.
그 교회 멤버 중에 3명이 이제 온 겁니다. Y 3 de los miembros de esa iglesia están allí. 우리는 사실적입니다. Es algo verdadero. 쿠바 살리겠다는 교회, Entonces, esa iglesia dijo, bueno, vamos a 과테말라 salvar Cuba. 책임지겠다는 교회, Y también una iglesia que se va a encargar de Colombia Guatemala. 책임지겠다는 Una 교회. iglesia que se va a encargar de Colombia. 이 교회가 지금 섰어요. Esas iglesias se han levantado hasta 앞으로 ahora. 계속 세워질 Y se 겁니다. van a seguir levantando. 여러분 한 번 살잖아요. Entonces nosotros vivimos una vez nada más. 뭐 하다 가실 ¿Y qué van a hacer antes de que se mueran? 세계복음만 하다 가야 될 거 아니에요. Nosotros tenemos que hacer la evangelización mundial antes de 세계복음 morir, 할 ¿no? 만큼 눈이 열려야 됩니다. Y tenían que abrirse las puertas para la 성경에 evangelización 답이 mundial. 있다니까요. Y en la Biblia está la respuesta. 그냥 적당하게 전도는 어느 단체나 누구나 합니다. Y simplemente un evangelismo cualquiera lo hace cualquier 하지만 organización 수천 cualquiera. 년 동안 전도가 되어졌음에도 불구하고 세계복음만 안 되어졌어요. Pero a pesar de que ha resultado el evangelismo durante muchos años, no se ha ocurrido la evangelización 세계복음 mundial. 하는 전도가 없기 때문에 그래요. Es porque no hay un evangelismo que haga la evangelización mundial. 예수님의 전도, 사도들의 전도 그대로라면 세계복음 할 수 Pero si es 있습니다. con el evangelismo de Jesús y el evangelismo de los apóstoles, de esta misma manera se puede lograr. 예수님의 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo de Jesús es buscar a las personas preparadas. 사도행전 1장부터 10장에는 이 말씀 운동이 쫙 깔렸어요. Y en Hechos 1 al 10, entonces se esparció todo esto en toda 사도행전 Jerusalén. 11장부터는 그 다음 단계가 나옵니다. Y en Hechos 11 podemos ver el siguiente paso. 이방인에게 처음에 교회가 세워집니다. Se empezaron a levantar iglesias para los gentiles por primera 안디옥 vez. 교회가 세워졌죠. La iglesia de Antioquía. 중요한 제자들이 그 안에서 일어났습니다. Y se empezaron a levantar discípulos 이 importantes. 안디옥 교회를 통해서 비로소 올바른 선교가 Y 시작됐습니다. a través de esa iglesia de Antioquía empezaron las verdaderas misiones. 예수가 그리스도를 진짜로 아는 사람들에게 예비된 전도 운동, 성경의 전도, 예수님의 전도가 시작이 되고 Y entonces a las personas que verdaderamente tienen ese evangelio de la Biblia, que Jesús es Cristo, empiezan este evangelismo de buscar a las personas 이 preparadas. 사람들이 할 수 있는 게 사도들의 전도 중에 첫 번째 말씀 운동을 할 수 있고요. Y entonces las personas que hacen eso, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo primero que hicieron los apóstoles es el movimiento de la palabra. 이런 분들이 일어나야지 교회가 바뀌고 교회를 세우는 사도행전 11장의 응답이 일어나는 Y esas 겁니다. personas se tienen que levantar para que, ¿qué? Para que se pueda levantar una iglesia correcta. Entonces así como ocurrió en Hechos 11. 그리고 마게도냐의 전도입니다. Y aquí el movimiento de Macedonia. 이제 이렇게 준비된 사람이 가는 곳마다 진짜로 예비된 제자를 딱딱 붙는 겁니다. Y ahora a cada lugar que iban estaban personas muy preparadas para salvar su región y se les pegaban a los discípulos. 바울의 걸음에 루디아를 붙였어요. Entonces en los pasos de 바울의 Pablo se 걸음에 les pegó 야손을 Lidia. 붙였다니까. Y en los pasos de Pablo se les 바울의 pegó 걸음에 Jasón. 브리스가 Y en los pasos de Pablo se les pegó Priscila y Aquila. 이제 이렇게 준비된 여러분들이 어느 지역 가든지 그 지역 살릴 진짜 중요한 제자들이 딱딱딱 붙어요. Y ahora a cada lugar que vayan, entonces Dios les pondría a estos discípulos cuando lleguen a esa fase. 영접을 시킬 수 있는 자가 나가면 영접시킵니다. Entonces las personas que pueden causar una aceptación van al campo. Cuando estas personas van al campo, Dios les pone a esas personas. 양육을 시킬 수 있는 사람이 나가면 양육받을 자를 붙입니다. Cuando una persona que puede dar un discipulado sale, entonces Dios les pone a personas para este discipulado. 제자를 도울 수 있는 자가 나가면 제자를 붙입니다. Y si sale alguna persona que pueda ayudar a los discípulos, entonces Dios le pone discípulos. 하나님이 붙이시는 Dios se 거예요. las pone. 네, 그냥 하는 얘기가 Y no 아닙니다. simplemente se los digo porque sí. 그러다가 사도행전 19장 8절부터 10절은 뭐가 Y 나오냐? luego podemos ver en Hechos 19, del 8 al 10, ¿qué pasa? 아시아 전역이 복음을 받았던 내용이 나와요. Nos dice que todas se escuchó el evangelio. 두란노 서원에서 2년 동안 본격적으로 메시지 전하니까 Durante la casa de uno llamado Tirano, durante 2 años 그 se 제자들 escucharon el 통해서 evangelio. 아시아에 사는 모든 사람이 이 복음을 받았다고 Y 얘기해요. entonces estos discípulos, todas en Asia escucharon este evangelio. 지역 복음화의 원리입니다. Entonces es el principio de la evangelización regional. 여러분 하바나 복음화 어떻게 하면 되는 줄 ¿Cómo se 아십니까? puede evangelizar a toda Habana? 하바나의 모든 교회가 하나 되면 하바나 복음화 됩니까? ¿Ustedes creen que si todas las iglesias de Habana se unen, se puede evangelizar a Habana? 제가 확실하게 답할 수 Y 있습니다. yo les puedo responder seguramente. 안 됩니다. No. 암만 하나 된다고 해도 안 Sin 됩니다. importar si significa no van a poder 복음을 lograrlo. 전할 수 있는 사람이 준비 안 돼 있는 이상, Porque si no se están preparadas las personas para compartir el evangelio, 교회를 세울 수 있는 내용이 없는 이상, si no tienen contenido para poder levantar una iglesia 말씀 correcta, 운동할 수 있는 비밀이 없는 y si no 이상, tienen el misterio para hacer el movimiento de la palabra, 제자를 끌 수 있는 힘이 없는 y si no 이상, tienen la fuerza para poder guiar a estos discípulos, 절대로 지역 복음은 안 되게 돼 nunca van a 있습니다. poder evangelizar la región. 요 순서대로 응답받는 겁니다. Nosotros tenemos que recibir, 사도행전은 세계 복음의 그림입니다. nosotros tenemos que recibir estas respuestas en este orden porque Hechos es la 자, imagen 다시 para 한번 la 정리해 evangelización mundial. 볼게요. Y entonces podemos ver 예수를 그리스도, 요게 복음입니다. que el hecho de que Jesús es Cristo es el evangelio. 예수를 그리스도로 믿는 사람에게부터 시작되는 것이 성경의 Y 전도. lo que empieza para las personas que creen que Jesús es el Cristo es este evangelismo de la Biblia. 뭐가 시작되냐? ¿Qué es lo que empieza? 예수님이 가르쳐 주신 전도. Entonces el evangelismo que enseñó 예비된 Jesús, 영혼을 찾는 전도가 el 시작됩니다. evangelismo para buscar a las personas 찾으면 그리스도의 preparadas. 비밀을 말할 수 있거든요. Y entonces si las buscamos les podemos decir. 그래서 복음을 받은 예비된 영혼 어찌 해야 됩니까? Y entonces ¿qué tienen que hacer estas almas preparadas que reciben el evangelio? 있는
현장에서 계속 끊는 말씀 운동을 시작해야 돼요. Hacer en el campo en donde estén estas personas el movimiento de la palabra. 목적이 뭐냐? ¿Y qué es lo 그 principal? 대상이 예수를 그리스도로 믿어서 인생 전체가 바뀔 수 있도록 그게 목적입니다. El objetivo es que esta persona pueda escuchar la palabra que Jesús es el Cristo y que cambie toda su vida. 그렇게 다 못된 사람을 교회 데려오 보세요. Y a estas personas que tienen la respuesta, tráiganlas a la 교회 iglesia. 안 떠난다니까. No se van de la iglesia 안 떠날 entonces. 뿐만 아니라 이미 와 있는 교인들을 Y 바꾼다니까요. no simplemente no salgan de la iglesia, sino ellos cambian a los creyentes que están ya 이렇게 ahí. 말씀도 계속 하는 사람이 비로소 교회를 바꿀 뿐만 아니라 교회 세우는 일이 Y 벌어집니다. las personas que están haciendo estos movimientos no simplemente cambian a la iglesia, sino que ellos levantan iglesias más. 나중에 이 사람이 걸음걸음마다 중요한 제자들이 붙게 되어 있습니다. Y entonces en cada paso que ellos dan, entonces hay discípulos importantes. 그리고 사도행전 19장에 시간표가 지나면 한 지역 전체가 복음화되는 일이 Y 벌어집니다. en Hechos 19 podemos ver que se evangeliza la región cuando pasa el tiempo. 제가 쿠바를 4번째 왔습니다. Es mi cuarta vez en Cuba, 하바나는 2번째 왔습니다. la segunda vez en Habana. 지난번에 하바나 왔을 때 이 복음을 전했을 때 알아듣는 소수의 제자들이 나왔습니다. La vez pasada habían algunos discípulos que entendieron ese evangelio cuando lo compartí. 그분들에게 이 내용을 전달했습니다. Y les compartí este evangelio, 어제 그분들 통해서 보고를 들었습니다. ese contenido, y ellos me informaron ayer. 이런 예수님의 전도, 성경의 전도가 계속 Y está ocurriendo el evangelismo de la Biblia, el evangelismo de Jesús constantemente. 혹시 눈치채셨는지 모르겠지만 저희들은 일어난 역사 별로 얘기 안 합니다. Y no sé si se han dado cuenta, pero no estamos hablando mucho de las obras que ocurren con nosotros. 제가 지난주에 마이애미에서 700명 모이는 큰 교회에서 집회하고 왔습니다. La semana pasada fuimos a una iglesia en donde se reúnen 700 a dar una conferencia. 마이애미의 여러 교단의 어른들을 데리고 그들에게 메시지 전달했습니다. Y a muchas personas que estaban en lugares directivos de muchas denominaciones les dimos el mensaje. 완전히 그들의 인생이 충격받고 이 복음이라 해서 미주와 중남미 전체 살릴 수 있겠다. 완전히 깨지고 난리가 났습니다. Y entonces ellos recibieron ese evangelio diciendo, este es el evangelio que va a salvar a toda Latinoamérica y toda Norteamérica, y ya fueron rotos. 그런 자랑을 얘기하지 않아요. Pero no hablamos tanto de eso. 중남미에 일어났던 역사 얼마든지 보고할 수 Y 있습니다. podríamos dar un informe de todo lo que está ocurriendo en 하지만 그 얘기 Latinoamérica, 하지 않습니다. pero no lo decimos. 왜 그러냐? 그 얘기 해본들 ¿Por qué? Porque sin importar si lo 여러분하고 decimos, 상관없는데 no tienen relación 더 ustedes. 중요한 게 뭔 줄 ¿Qué es lo más 아십니까? importante? 그런 역사가 일어나도록 하는 게 중요한 Es 것입니다. hacer que estas obras ocurran con ustedes también. 여러분들이 성경의 복음을 가지고 있으면 Si ustedes tienen el evangelio de la Biblia, 여러분들이 성경의 전도를 할 수 있으면 y si ustedes pueden hacer el evangelismo de la Biblia, 여러분들과 저가 같이 함께 세계복음 할 수 있는 거거든요. entonces podemos hacer juntos la evangelización del mundo. 이런 아시아의 전도를 깨달은 사람이 로마 복음 할 수 있습니다. Y las personas que se percataron de ese movimiento en Asia pudieron hacer la evangelización de Roma. 로마서 16장 인물들을 보십시오. Miren a las personas de Romanos 16. 인사말인 것 같아요. Entonces parece un 하지만 그 saludo. 사람들을 한번 연구해 보세요. Pero ustedes investigan a cada una de estas personas. 정말 중요한 정치, 경제, 사회, 문화에 중요한 역할을 했던 사람들입니다. Son personas que fungieron muy importantemente en lo que es la política, la sociedad, la 이 economía y la 성경의 복음과 cultura. 성경의 전도를 알았던 사람들이 요소에 들어간 Y 거예요. ustedes entraron en cada aspecto, en cada lugar, las personas que conocían este evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia. 마침내 로마 복음하는 일이 벌어진 Y 겁니다. entonces al fin evangelizan a toda Roma. 그 다음 장의 말씀 운동에 대해서도 제가 정리를 했습니다. Entonces ya habíamos organizado un poco acerca del movimiento de la palabra. 예루살렘 교회가 어떻게 시작되어졌고 Entonces cómo empezó la iglesia. 사도행전 5장 42절의 내용을 전달했습니다. Y también habíamos compartido Hechos 5:42. 말씀 운동을 해야 될 이유를 얘기했습니다. Y la razón por la que tenemos que hacer el movimiento de la 제가 palabra. 좀 더 자세하게 말씀드리고 싶은데 할 사람만 이해를 하는 게 좋을 것 같아요. 이 정도만 얘기하겠습니다. Y entonces les quiero hablar más detalladamente, pero yo creo que sería mejor que las personas que lo van a hacer lo entiendan mejor. 말씀 운동의 키 2가지만 얘기를 더 드리면요. Solo si les decimos dos claves del movimiento de la palabra. 여러분 말씀 운동은 성경 공부가 아닙니다. El movimiento de la palabra no es un estudio bíblico. 성경 공부는 10명을 모아놓고 하면 성경 공부하면 조금만 시간 지나면 2-3명밖에 안 남아요. Y entonces cuando uno empieza con 10 el estudio bíblico, entonces pasa un tiempo y solo quedaron 2 o 3. 성경 공부는 처음에만 예수님 얘기합니다. Y entonces el estudio bíblico al principio solo habla de Jesús. 나머지는 전부 삶을 다룬다고. Y después de eso empieza a hablar de la vida. 그러니까 살아나지 않아요. Por eso la gente no cobra vida. 그러니까 말씀 운동의 가장 중요한 건 뭐냐? Por eso que es lo más importante del movimiento de la palabra. 메시지입니다. Es el mensaje. 매번 예수가 그리스도라는 메시지가 나가야 돼. En cada ocasión tiene que salir el mensaje que Jesús es el Cristo. 그래야지 산다니까요. Y solo así uno puede 그게 vivir. 가장 중요한 Eso es lo 차이죠. más importante, la diferencia más 그다음에 또 importante. 하나는 Y una cosa más. 말씀 운동은 전도 현장입니다. El movimiento de la palabra es un campo de evangelismo. 정말 예비된 영혼을 붙들고 계속 예수가 그리스도라는 빛을 전하면 무슨 일이 벌어지냐? Y si a un alma preparada le resplandecer con la luz constantemente que Jesús es el Cristo, que ocurre. 한 사람하고 했는데 Entonces empezó con uno. 이게 곧 2사람이 되고 Y se vuelve el 2. 곧 3사람이 되고 Luego se vuelve el 3. 늘어납니다. Y entonces empieza 그러니까 aumentando. 말씀 운동은 아무나 하고 하면 안 돼요. Por eso el movimiento de la palabra no se hace con 우리 교회 cualquiera. 성도들 붙잡고 하면 안 된다니까. No se hace con los miembros de la iglesia solo porque 그러면 sí. 발전이 없어요. Si es así, no hay un 말씀 avance.
말씀 운동은 누구하고 하면 되냐? ¿Con quién le hace el movimiento de la palabra? 예비된 영혼. Con las personas 이 preparadas. 말씀을 간절히 사모하는 자. Las personas que anhelan esta palabra. 그 사람하고만 해야 돼. Solo con ellos hay que hacerlo. 그래야지 계속 확산됩니다. Y así es como constantemente se abre. 얼마나 이해하실지 모르겠지만 No sé cuán tanto lo entenderán. 일단 이게 사도들의 전도 중에 첫 번째였습니다. Pero ese fue el primer evangelismo de los apóstoles. 핍박 중에도 인생 전체가 바뀌었던 굉장히 중요한 전도 시스템이었습니다. Y entonces fue un sistema de evangelismo muy importante incluso dentro de la persecución. 자, 정리하겠습니다. Y si lo organizamos, 여러분 진짜로 세계복음화 하려면 si quieren hacer la evangelización mundial verdaderamente, 예수님이 가르쳐 주신 전도 그대로 해야 되고 tienen que hacerlo de la misma manera que lo enseñó Jesús. 성경 100%의 전도를 해야 됩니다. Y tienen que evangelizar 100% de acuerdo a la 저는 Biblia. 여러분들이 어떻게 전도했는지 모르겠어요. Yo no sé cómo ustedes se evangelizaron 하지만 antes. 분명한 거는 100%의 성경 그대로의 전도는 아니었을 것이다. Sin embargo, yo les aseguro de que no fue 100% de acuerdo a la Biblia. 여러분 참고하지 마세요. Ustedes no lo tengan en cuenta. 이것이 100% 성경의 전도가 맞다면 Si eso es 100% del evangelismo de la Biblia, 한번 올인해 보세요. entonces den el todo. 그래야지 세계복음화 Y 가능합니다. solo así es posible la evangelización 여러분에게 mundial. 성경의 복음과 성경의 전도가 회복되시길 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Jesús para que se resuelva el evangelio y el evangelismo de la Biblia. 한 20분 정도 쉬었다가 마라나타 신앙 당대 세계복음화에 대한 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. Vamos a descansar durante 20 minutos y luego vamos a hablar de último la fe de Maranatha.